encore 1 Jean chapitre 4, Du kannst noch 1. Johannes Kapitel 4 hinzufügen, le verset 16 Vers 16 jusqu'au verset 21. bis zum Vers 21. Galates chapitre 5, verset 16 jusqu'au verset 22, pardon. Galater 5, Vers 16 bis 22. Et tu vas encore ajouter 1 Jean chapitre 4, Und dann fügst du noch hinzu 1. Johannes 4, le verset 16 Vers 16 au verset 21. bis 21. Amen. Amen. Mais on va d'abord commencer par Genèse chapitre 1, le verset 26. Aber wir fangen erst mit 1. Mose 1, Vers 26 an. Est-ce qu'on peut le lire? Können wir es lesen? Est-ce qu'on peut le lire? Können wir es zusammen lesen? Lisons ensemble 1, 2, 3. Lesen zusammen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Quel était notre deuxième verset? Was war unser zweiter Vers? C'était quoi? Très bien. Acte 1, 8. Apostelgeschichte 1, Lisons au nom de 8. Jésus. Wir lesen im Namen Jesus. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Quel était notre troisième verset? Was war unser dritter Vers? Gloire à Dieu. Galates 5, verset 16. Galater 5, Vers 16. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir Ihr könnt Platz nehmen. et que mon Dieu vous bénisse. Möge mein Gott euch segnen. Je crois que la parole de cet après-midi Ich glaube, das Wort von diesem bénira Nachmittag la vie d'une personne. wird das Leben einer Person segnen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit, je crois Ich sage, ich que la glaube, parole de cet après-midi das Wort von diesem bénira la vie Mittag de quelqu'un. wird das Leben von Si jemandem tu segnen. le crois, Wenn du daran que ton glaubst, amen möge dein active Amen ta bénédiction. dein Segen Et aktivieren. si tu crois Wenn du que glaubst, ton amen active ta möge bénédiction. dein Amen dein Non, Segen je disais, si aktivieren. tu crois Ich sagte, wenn que du ton glaubst, amen active ta möge dein bénédiction. Amen deinen Segen aktivieren. Alléluia. Amen. Depuis quelques dimanches passés, Seit einigen vergangenen nous sommes Sonntagen en train de parler sprechen wir sur les 5 principes über die 5 pour Prinzipien, devenir une église corps du eine Christ Kirche Leib Christus zu werden ou pour devenir un enfant de Dieu. oder ein Kind Gottes zu werden. C'est très important. Und das ist sehr wichtig. En venant à l'église, Durch Kommen in die Kirche tu dois être assuré musst du que versichern, réellement je suis un enfant de Dieu. dass du wahrhaftig ein Kind Gottes bist. Amen. Amen. Parce que ceux qui iront au ciel, Denn die in den Himmel gehen ce ne werden, sont pas ceux qui viennent à sind l'église, nicht die, die in die Kirche mais ce kommen, sont ceux qui sont les enfants de Dieu. aber die, die Gottes Kinder sind. Alléluia. Amen. Venir à l'église, c'est une très bonne chose. In die Kirche kommen ist eine gute Sache. Venir à l'église, c'est très bien. Es ist sehr gut, in die Kirche zu Mais kommen. être enfant de Dieu, Aber ein Kind Gottes zu c'est sein, très, très, très bien ist sogar encore. noch besser. Alléluia. Amen. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Seid ihr mit mir? Ou est-ce que vous me regardez? Schaut ihr mich? Donc, venir à In l'église, die Kirche c'est zu une kommen, bonne ist chose. eine gute Sache. Être enfant de Dieu, Aber ein Kind c'est une Gottes très zu sein, bonne chose. ist noch eine bessere Sache. Alléluia. Amen. Quand on est enfant de Dieu, Wenn man Kind Gottes la ist, Bible die dit Bibel sagt, que notre nom dass unser est écrit Name dans les livres des im vies. Buch des Lebens geschrieben ist. Amen. Amen. Nous avons 2 livres au ciel, Wir haben 2 Bücher im Himmel, selon l'Apocalypse. laut On nous Offenbarung. parle du premier livre, Man spricht uns über das on erste appelle le Buch. livre des souvenirs. Man nennt das Buch der Erinnerungen. Le livre des souvenirs, Das Buch der ce sont Erinnerungen tous les bienfaits sind alle guten que nous Taten, faisons pour Dieu. die wir für Gott tun. Tous les jours Jeden que Tag, tu te donnes wo du dich à hingibst, soutenir l'œuvre de Dieu. Gottes Werk zu unterstützen. Alléluia. Amen. Tous les jours Jeden que Tag, tu évangélises, wo du tu evangelisierst, gagnes les âmes du gewinnst pour die le Seele Seigneur Jésus. für den Herrn Jesus. Tous les jours, Jeden tu Tag, donnes ta dîme, du gibst tu dein donnes ton Zehnte, action de du grâce, gibst deine tu Danksagung, donnes ta du prémisse. gibst deine Et toutes ces Erste. choses, All diese Sachen Dieu va se souvenir de toi wird sich Gott an dich dans erinnern. les livres des souvenirs. Im Buch der Erinnerungen. Alléluia. Amen. Mais les livres des souvenirs, Aber das Buch ce der n'est pas Erinnerungen seulement pour des chrétiens, ist nicht nur für Christen, même pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. sogar für die, die Jesus nicht Parce qu'il y kennen. a même des païens Denn es gibt sogar qui servent Dieu Ungläubige, avec leurs finances. die Gott mit ihren Finanzen dienen. Amen. Amen. Ils seront bénis Sie werden gesegnet parce que sein. la Bible dit Weil die Bibel la sagt, main qui donne, die Hand, die c'est gibt, celle qui reçoit. ist auch die, die Est-ce que empfängt. vous êtes avec moi? Seid ihr mit mir? Donc, quand tu sers Dieu avec tes biens, Wenn du Gott mit deinem Wohl dienst, il se souviendra de toi dans son livre des souvenirs. wird er sich
wird er an dich denken in seinem Je Buch der prie Erinnerung. pour Dieu cet après. Ich bete zu meinem Gott Pour heute toi Mittag. qui sers Dieu avec tes biens. Für dich, der Gott Que mit mon seinem Dieu se Wohldienst. souvienne de toi au nom de Möge Jésus. mein Gott sich immer an dich erinnern im Je Namen disais que mon Jesus. Dieu se souvienne de toi au Möge nom de mein Gott Jésus. sich an dich erinnern im Namen Je disais Jesus. que mon Dieu se souvienne de toi au Möge nom mein de Gott sich Jésus. immer an dich erinnern im Namen Jesus. Amen. Amen. Donnez-moi encore une petite quantité de volume Gib mir noch ein bisschen mehr pour Lautstärke, ne pas permettre de crier. damit ich nicht schreie. Amen. Amen. Mais nous avons le deuxième livre. Aber wir haben C'est ce qu'on das appelle zweite le Buch. livre de vie. Das ist das, was man das Buch Les des Lebens nennt. livres de vie. Das Buch des Ceux Lebens. qui sont à l'intérieur, Die da drin ce stehen, sont que les gens sind die qui Leute, ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur die Jesus als Herr und Retter empfangen haben. et qui ont été baptisés d'eau et d'esprit. Die vom Wasser und Geist getauft wurden. C'est eux qui ont droit au livre de vie. Die haben das Recht an das Buch des Tu Lebens. peux être dans le livre des souvenirs Du kannst im Buch der Erinnerung sein, parce que tu donnes à Dieu tes biens. weil du Gott dein Wohl gibst. Mais cela ne te garantit pas le livre de vie. Aber das garantiert dir nicht das Buch des Lebens. Alléluia. Amen. Le livre de vie, Das Buch des Lebens il est réservé ist pour reserviert ceux qui sont enfants de Dieu. für die Kinder Gottes Et sind. le jour de l'enlèvement, Und an dem Tag der ce Entrückung sont les gens qui sont inscrits dans le livre de vie. sind das die Leute, die im Buch des Lebens C'est eingeschrieben eux sind. qui verront la gloire de Dieu dans les Die cieux. werden Gottes Herrlichkeit im Himmel Est-ce que sehen. quelqu'un m'entend? Versteht mich jemand? Et le travail de l'église, Und die Arbeit der c'est pour Kirche préparer les gens ist, die Leute au vorzubereiten vénement du Seigneur. für die Rückkehr vom Et ce Herrn. processus-là, Und dieser Prozess c'est ist da, pour permettre aux gens die Leuten qui zu viennent erlauben, à l'église die in die Kirche de kommen, pouvoir se préparer sich et vorzubereiten, à s'aligner sich also in die Bahn zu kommen, pour que leur nom damit ihre soit Namen écrit dans les livres de im vie. Buch des Lebens geschrieben Est-ce ist. que quelqu'un est avec moi? Ich sehe mal mit mir. L'offrande que tu donnes à Die Dieu, Opfergabe, die du Gott ça te gibst, bénira sur la terre. wird dich hier auf Erden Mais segnen. donner ta vie à Jésus, Aber dein Leben ça Jesus te zu geben, bénira aussi sur la terre wird dich auch et auf ça te Erden bénira dans les segnen, ciels. aber auch im Himmel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Versteht mich jemand? Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, dis-moi Amen bien que je te Gib mir ein prêche. gutes Amen. Dis-moi Amen bien que je t'enseigne. Gib mir ein Amen, damit ich dich lehre. Alléluia. Amen. Venir à l'église In die Kirche zu tout kommen, dimanche, jeden ça te Sonntag, bénira sur la terre. wird dich auf Erden segnen. Alléluia. Amen. Mais venir à l'église Aber in die Kirche en zu étant kommen, enfant de Dieu als ein Kind te Gottes, bénira sur la terre wird dich auf et en Erden même temps dans le segnen ciel. und auch gleichzeitig im Parce Himmel. que quand il viendra, Denn wenn Jesus il kommen ne wird, posera pas la question. wird nicht die Frage Qui stellen, venait tous les dimanches à l'église? wer kam jeden Ce Sonntag in n'est die pas ça ce Kirche? qu'il dira. Nicht das, was sagen C'est wird. que le Seigneur dira. Das, was der Herr sagen Qui wird. était fidèle? Wer war treu? Alléluia. Amen. Il posera la question. Wird die Qui Frage était stellen, fidèle? wer war Or, treu? la fidélité Die Treue commence d'abord fängt par le erstmal fait de recevoir Jésus comme Seigneur et fängt Sauveur erstmal mit dem Fakt an, Jesus Christus als Herrn und Retter zu et empfangen de marcher avec lui. und auch mit ihm zusammen zu C'est par gehen. là Von dort an que nous entrons dans les livres de vie. treten wir im Buch des Lebens ein. Amen. Oh, alléluia. Amen. Et c'est pour cela que je te parle Deshalb spreche des ich dir 5 principes von 5 pour Prinzipien, devenir une église. eine Kirche zu werden. Pourquoi devenir une église? Warum müssen wir eine Kirche Parce werden? que quand Jésus reviendra, Wenn Jesus kommen il wird, ne viendra pas prendre les membres de l'église, wird nicht die Mitglieder der Kirche mais il bringen, viendra prendre le corps du Christ. aber wird das Leib von Christus nehmen. Alléluia. Amen. Quand tu es membre, Wenn du ein c'est Mitglied parce bist, que nous savons que tu viens à l'église. denn wir wissen, dass du in die Kirche Mais kommst. la liste que nous avons, Aber die Liste, die wir haben, ce n'est pas la même liste que Jésus ist a. nicht dieselbe Liste, die Jesus hat. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr? Moi j'ai la liste. Ich habe die Liste. Quand je vous vois, Wenn ich euch sehe, ça est là. ich weiß, das Je ist sais que da. ma fille Désir est là. Ich weiß, meine Tochter Je Daisy sais ist que mon da. fils Kevin est Ich là. weiß, mein Sohn Kevin Là ist c'est notre liste. Das ist unsere Mais Liste. dans la liste de Jésus, Aber in der Liste il ne von regarde pas Jesus ça. schaut er nicht darauf. Jésus regarde Jesus schaut, qui a reçu wer hat empfangen, moi dans sa vie mich in seinem comme Leben Seigneur et Sauveur. als Herrn und Retter. Qui est baptisé Wer ist getauft? d'eau et d'esprit. Vom Wasser und Geist. Qui me craint. Wer fürchtet Qui mich? est fidèle à moi. Wer ist mir Et treu? quand il vient, Und wenn er il kommt, viendra prendre les gens selon sa liste. dann nimmt er die Leute nach seiner Liste. Est-ce que vous me comprenez? Versteht ihr mich? C'est pour cela, le Deshalb rôle de l'église die Rolle der ou Kirche le rôle des ministres de Dieu, oder die Rolle von Diener Gottes c'est pour préparer l'église ist es, die Kirche à vorzubereiten, entrer dans les livres de vie. im Buch des Lebens einzutreten. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr? Et il y en a 5 principes. Es gibt 5 C'est Prinzipien. depuis quelques dimanches passés
je parle de ça. Seit einigen Sonntagen spreche ich davon. Le premier principe, Das erste Prinzip, recevoir la parole. das Wort zu empfangen. Vous vous souvenez de Ihr ça? erinnert euch daran? Le deuxième principe, Zweite c'est Prinzip croire au nom de ist Jésus. im Namen Jesus zu glauben. C'est la porte. Das ist die Tür. C'est le processus Das ist der pour Prozess, entrer. um Le einzutreten. troisième principe, Das dritte c'était Prinzip, quoi? was war das? C'était quoi? Was war das? Oh, je vous en prends tout le temps. Ich verstehe euch nicht. Alléluia. Amen. Le troisième principe, c'est quoi? Das dritte Prinzip ist La was? repentance. Die Et le Bekehrung. quatrième, c'est... Und das vierte Prinzip ist, Oh. Le quatrième, c'est quoi? was ist die, Les bas. die Taufe? Alléluia. Amen. Malili. Chauffage, c'est ça. Alléluia. Amen. 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 Le quatrième, c'était quoi? Das vierte war was? Les baptêmes. Die Taufe. C'est là où nous nous sommes arrêtés. Dort sind wir stehen geblieben. On parlait sur les deux sortes de baptêmes. Wir sprachen über zwei On Arten a dit von le premier Taufe. baptême, Wir sagen, die erste c'est ce qu'on Taufe appelle le baptême par immersion. ist das, was man die Taufe durch Eintauchen nennt. Le baptême de l'eau. Die Taufe des Wassers. Donc, le baptême où nous entrons totalement dans l'eau Die Taufe, wo wir komplett in Wasser eingehen et nous sortons une nouvelle créature. und wo wir als neue Schöpfung rauskommen. Selon 2 Corinthiens 5, 17. Laut 2. Korinther 5, Si 17. quelqu'un est en Christ, Wenn jemand in Christus ist, il est une nouvelle er ist créature. eine neue Schöpfung. Les choses anciennes sont Alte passées. Sachen sind vergangen. Voici, Schau, toutes les choses alle Sachen sont devenues nouvelles. sind neu geworden. Alléluia. Amen. Là, c'est le baptême d'eau. Das ist die Taufe des Ça vient du Wassers. mot baptizo. Es kommt vom Wort Baptizo. Baptizo veut dire Baptizo être heißt, plongé dans l'eau. in Wasser eingetaucht zu werden. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr? Et j'avais dit le baptême de l'eau, Und ich sagte, die Taufe des ça ne Wassers dépend pas de Dieu, hängt nicht von Gott ab. mais ça dépend de celui qui a reçu Jésus. Aber es hängt von die Person an, die Celui Jesus qui a reçu empfangen hat. Jésus, Der Jesus donc empfangen qui a hat, reçu la parole, hat das Wort il croit empfangen. en Jésus, Er glaubt an il Jesus. s'est vraiment repenti. Hat sich wirklich La bekehrt. quatrième étape Die vierte Stufe qu'il doit faire, Die c'est Person tun muss, accepter le baptême. ist die Taufe zu akzeptieren. Pourquoi? Warum? Parce que le baptême, Weil die Taufe c'est le témoignage ist das Zeugnis du croyant eines Gläubigen, qui vient devant tous, der vor allen kommt, devant le ciel, vor dem Himmel, devant les hommes, vor den Menschen, devant les esprits, vor den Geistern. et il témoigne. Und er Et bezeugt, moi, dass ich j'appartiens à Jésus. zu Jesus gehöre. Alléluia. Amen. Dans le baptême d'eau, Die Taufe on des ne peut pas Wassers. pousser quelqu'un Man kann à jemanden dire nicht, viens te faire baptiser. komm, lass dich Ce taufen. n'est pas ça. Es ist nicht das. L'énigme éthiopienne, Der Eunuch, on ne lui a pas poussé par Philippe. man hat ihn nicht durch Philippus gezwungen. Mais Philippe Aber Philippus lui a enseigné la parole. hat ihn das Wort gelernt. Mais lui-même, l'énigme, Aber er selber, il a der demandé le Eunuch, baptême. er hat um die Taufe Dans gebeten. le baptême d'eau, Die Taufe des tu dois Wassers venir vers Dieu musst du zu Gott kommen, pour témoigner devant tout le um monde vor allen zu que moi bezeugen, j'appartiens à Dieu. dass ich zu Gott gehöre. Est-ce que quelqu'un avec moi? Ist jemand mit mir? C'est ça le baptême d'eau. Das ist die Taufe Et des le Wassers. deuxième baptême, Die zweite c'est ce qu'on Taufe appelle le baptême du ist Saint-Esprit. das, was man die Taufe des Heiligen Geistes nennt. Dis avec moi le baptême du Sagen Saint-Esprit. wir mir die Taufe des Heiligen Geistes. Dis avec moi le baptême du Sagen wir Saint-Esprit. mir die Taufe des Heiligen Geistes. Maintenant, le baptême du Die Saint-Esprit, Taufe des Heiligen Geistes ce n'est pas l'homme qui vient vers Dieu, ist nicht der Mensch, der zu Gott kommt, mais c'est Dieu qui vient vers l'homme. aber Gott, der zu Menschen kommt. Qu'est-ce que le baptême de l'Esprit? Was ist die Taufe des Le Geistes? baptême de l'Esprit, Die Taufe des Geistes c'est le baptême qui confirme ist die Taufe, die bestätigt, ton appartenance à la famille chrétienne. ist die Taufe, die deine Zugehörigkeit zur christlichen C'est-à-dire Familie que quand bestätigt. quelqu'un est baptisé d'eau, Wenn jemand vom Wasser il getauft ist, est obligatoire ist er verpflichtet, qu'il soit baptisé du vom Saint-Esprit. Heiligen Geist getauft zu sein. Parce que c'est le Saint-Esprit Denn der Heilige qui Geist va confirmer wird que réellement toi, Wirklich? tu appartiens à Christ. bestätigen, dass du wahrhaftig zu Christus gehörst. Est-ce que vous m'entendez? Versteht ihr mich? Et le baptême du Saint-Esprit, Die Taufe des Heiligen quand Geistes, il vient dans ta vie, wenn sie in dein Leben kommt, le Saint-Esprit, der Heilige il Geist, vient er pour kommt, te donner la capacité dir die Fähigkeit zu geben, de pouvoir faire une vie chrétienne ein christliches Leben zu führen, qui sera dans la volonté de Dieu. was in Gottes Willen sein wird. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr? C'est lui qui est baptisé d'eau, Derjenige, der vom Wasser mais qui n'est getauft pas baptisé d'esprit. ist, aber nicht vom Geist, Il est un enfant de Dieu, er ist ein Kind mais Gottes. ça sera difficile pour Aber lui es wird schwierig für de ihn, marcher dans la volonté de Dieu. in Gottes Willen zu leben. Amen. Parce que le baptême de l'esprit, Denn die Taufe des il Geistes, vient es kommt, pour parler à ton cœur. zu dein Herz. Dans le Saint-Esprit vient en Der toi. Heilige Geist kommt in dir, Il vient habiter en toi. kommt in dir Haus Et il vient sur toi. und kommt auf C'est dich. lui maintenant Er ist qui jetzt, commencera à t'enseigner, wird dich jetzt à lehren, te parler, wird dir jetzt à te sprechen, révéler
révéler, Er wird dir jetzt à te offenbaren. donner la Er direction. wird dir den Weg Parce que zeigen. la Bible dit, Weil die Bibel sagt, sans le Saint-Esprit, ohne den Heiligen vous ne Geist pouvez rien faire. könnt ihr nichts tun. Sans moi, Ohne vous ne mich pouvez rien faire. könnt ihr nichts tun. Ça veut dire, Das heißt, sans le Saint-Esprit, ohne den Heiligen le Geist. chrétien est Der chrétien, Christ ist Christ, mais selon la chair. aber nach dem Fleisch. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr mich? Est-ce que quelqu'un avec moi? Ist jemand mit mir? Dans le baptême de l'Esprit, Die Taufe des ça te Geistes donne l'accès gibt dir den Zugang à la compréhension zu Verständnis de la volonté de Dieu. von Gottes Willen. C'est pour cela Jésus un jour Das l'a hat dit. Jesus eines Tages Je gesagt. crois dans Matthieu chapitre Ich glaube 16, Matthäus 16, le verset 8. Vers 8. Il a dit ceci. Er sagt, Il est avantageux que je m'en aille. es ist viel vorteilhaft, wenn ich gehe. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi? Ist jemand mit mir? Ou est-ce que quelqu'un avec moi? Ist jemand mit mir? Oh oui, c'est ça. Jean chapitre 16, Johannes Kapitel le 16, verset 7 à 8. Vers 7 bis 8. Il a dit, cependant, je vous le dis, Er sagt, la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand il sera venu, il convaincra le monde à ce qui concerne 1. Le péché, 2. La justice, 3. Le jugement. Est-ce que vous avez compris? habt ihr es verstanden? Est-ce que vous avez compris? Donc si moi Jésus, Wenn ich jetzt je ne m'en vais pas, nicht weggehe, le Saint-Esprit, der Heilige il ne Geist, viendra pas. er wird nicht Donc kommen. ça veut dire, Das heißt, Jésus et le Saint-Esprit, Jesus und der Heilige ils Geist, ont fait un passage. sie haben einen Wechsel L'autre a gemacht. fini sa mission. Der andere hat seine Mission Et il est beendet rentré. und der ist zurückgekehrt. L'autre est rentré. Als der andere L'autre est zurückgekehrt venu. ist, kam der andere. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr? Maintenant, la mission du Aber die Saint-Esprit, Mission vom Heiligen Geist, il est venu er ist gekommen, convaincre le monde, um die Welt zu überzeugen. convaincre ceux qui croient en Jésus Um denen zu überzeugen, die zu Jesus glauben. sur le Erstens, péché, über die 2. Sünde. sur la Zweitens, justice, über die Gerechtigkeit. 3. Drittens, sur le jugement. über das Urteil. Pourquoi le péché? Warum die Sünde? Si vous lisez, vous allez voir. Wenn ihr lest, werdet ihr Donc sehen, le Saint-Esprit, der Heilige Geist, quand il vient dans ta vie, wenn er in dein Leben il kommt, vient pour t'aider er kommt, um à dir zu t'aligner helfen, avec Dieu. mit Gott in einer Bahn zu sein. Alléluia. Amen. Là où tu voulais mettre les pieds droits, Dort, wo du zu rechts gehen si wolltest, un piège, wenn es eine c'est Falle le gibt, Saint-Esprit qui te dira, der Heilige Geist wird dir ne sagen, mets pas les pieds droits, geh nicht nach rechts, mais tourne à gauche. aber geh nach links. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr? Peut-être si tu médites la parole de Wenn Dieu du Gottes Wort et tu meditierst ne comprends pas, und du verstehst es si nicht, tu fais appel au Saint-Esprit, wenn du den Heiligen Geist il rufst, viendra te donner la bonne er expression. wird kommen, um dir die gute Erklärung zu geben. Vous comprenez? Versteht ihr? Si tu veux prier Wenn du beten et que möchtest tu es fatigué, und dass du so tu ne müde sais plus bist, quoi faire, du weißt nicht mehr, le was du tun sollst, Saint-Esprit, der il Heilige viendra Geist, t'aider. er wird kommen, um dir zu helfen. Vous comprenez? Versteht Donc ihr? c'est important Es ist pour wichtig un enfant de Dieu für ein Kind qui est Gottes, baptisé de l'eau der vom Wasser d'être getauft ist, baptisé de l'Esprit. vom Geist getauft Parce zu que le sein. Saint-Esprit, Denn der Heilige il va Geist, marcher avec toi er wird mit dir gehen, jusqu'à ce que l'enlèvement. bis die Entrückung kommen wird. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit ne nous laissera pas Der Heilige Geist wird uns nicht lassen, jusqu'à ce que l'enlèvement se fasse. bis die Entrückung Si stattfindet. on part au ciel, Wenn wir in den Himmel gehen, sa mission est finie. dann ist seine Mission vorbei. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr? Donc si on part au ciel, Wenn wir in den c'est Himmel gehen, fini. dann ist Le fertig. Saint-Esprit, Der Heilige sa Geist, mission est finie. dann ist seine Et ceux Mission qui fertig. resteront, Die bleiben, ce n'est plus son problème. ist nicht mehr sein Problem. Est-ce que vous êtes avec moi? Seid ihr mit mir? Dis à ton voisin, Sag dein le Nachbar, Saint-Esprit. der Heilige Geist. Otala yatana masque. Schau ihn auch mit Maske. Dis le Saint-Esprit. Sagt der Heilige Geist. Eki ba masque zo leo kanga ba beauté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je suis en train de parler Und ich spreche depuis le dimanche passé seit letzten sur Sonntag les avantages über die Vorteile d'être baptisé du Saint-Esprit. vom Heiligen Geist getauft zu sein. Je te dis, bien-aimé, Ich sage dir, meine il y a Lieben, un grand avantage es gibt einen sehr großen d'être Vorteil, baptisé du Saint-Esprit. vom Heiligen Geist getauft zu sein. Le jour où j'ai été baptisé de l'Esprit, An dem Tag, wo ich vom Geist getauft c'est ce war, jour-là an dem que Tag j'ai compris habe ich verstanden, quelle est l'importance du Saint-Esprit. habe ich die Wichtigkeit vom Heiligen Geist verstanden. Alléluia. Amen. Parce que moi, j'ai été baptisé de l'Esprit avant le baptême d'eau. Denn ich wurde vom Geist getauft vor der Taufe des Wassers. Je n'étais même pas encore dans l'eau, je n'étais même pas entré dans l'eau. Ich bin nicht mal ins Wasser eingegangen, Mais j'étais déjà baptisé de l'Esprit. aber ich war schon vom Geist getauft. Donc moi, l'histoire de Corneille est arrivée.
Also die Geschichte von Cornelius traf bei mir Les gens qui étaient dans la maison de Corneille. Leute, die im Haus von Dans Cornelius Actes chapitre 10. in Apostelgeschichte Si 10. vous lisez jusqu'à la fin. Wenn ihr bis zum Ende Ils lest, étaient dans la maison de sie Corneille. waren im Haus von Pendant que Cornelius. Pierre prêchait, Während Petrus le predigte, Saint-Esprit est descendu. kam der Heilige Mais ils Geist. n'étaient pas encore baptisés. Aber die waren noch nicht vom C'est Wasser la même getauft. arrivée. Das traf auch bei Je mir priais zu. en Ich betete in dans le Zungen. culte, je Im parlais en Gottesdienst. Ich sprach in Zungen. Reba Shabaya. Alléluia. Amen. Les avantages Die Vorteile d'être baptisé par le vom Saint-Esprit. Heiligen Geist Et getauft si zu tu sein. es un enfant de Dieu, Wenn du ein Kind Gottes tu bist, es déjà baptisé d'eau, du bist schon vom Wasser mais tu n'es getauft, pas baptisé, aber noch nicht vom Geist, je t'assure, ich ça versichere dir, sera très difficile pour es toi wird sehr schwierig für dich, notre combat spirituel. andere geistliche Kämpfe zu gewinnen. Alléluia. Amen. Si tu es baptisé d'eau, Wenn du vom Wasser mais tu n'es getauft pas bist, baptisé de l'esprit, aber nicht vom Geist, c'est comme quelqu'un es ist wie qui a jemand, des yeux, der Augen hat, ne voit pas, aber nicht sieht, qui a des oreilles, der Ohren mais hat, qui n'entend pas. aber nicht hört, Il a une bouche, der einen Mund mais il ne parle hat, pas. aber nicht spricht. Alléluia. Amen. Un chrétien, Ein Christ sans le Saint-Esprit, ohne den Heiligen Geist c'est fini. ist vorbei. Alléluia. Amen. Quand on est baptisé d'eau, Wenn man vom Wasser le getauft ist, Saint-Esprit vient en nous, der Heilige Geist kommt in uns, parce que nous sommes enfants de Dieu. weil wir Kinder Mais Gottes sind. quand on est baptisé de Aber l'Esprit, wenn wir vom Geist le getauft sind, Saint-Esprit der Heilige n'est pas Geist, seulement en nous, er ist nicht nur in uns, sur nous. aber er ist auch über uns. Compris? Hat man verstanden? Quand on est baptisé d'eau, Wenn man vom le Wasser getauft ist, Saint-Esprit vient en dann nous. kommt der Heilige Dans notre Geist in unserem Herzen. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, Alle, die ceux empfangen qui croient en son nom, haben, die an seinen Namen il leur glauben, donne le pouvoir gab er ihnen das de Recht, devenir enfant de Kinder Dieu. Gottes zu werden. Alléluia. Amen. Tu es enfant de Dieu. Du bist ein Kind Le Gottes. Saint-Esprit en Der toi. Heilige Geist ist in Mais dir. à ceux qui Aber die, la puissance de aber Dieu, das, was mit Gottes Macht zu tun hat, l'onction de Dieu, die Salbung le von Gott, Saint-Esprit, der Heilige Geist, venir encore. er muss noch einmal kommen, und zwar über Luc dich. chapitre 4, Lukas Kapitel 4, 18. Vers La 18. Bible dit, Die Bibel sagt, l'Esprit du Seigneur der Geist des Herrn est sur moi. ist Il über n'a pas mir. dit est en Er moi. hat nicht gesagt in Il a dit mir. est sur Er moi. sagt es über Parce mir, qu'il m'a oint. weil er mich Donc gesalbt ça veut hat. dire, Das le heißt, baptême du Saint-Esprit, die Taufe des c'est Heiligen aussi le Geistes baptême de l'onction. ist auch die Taufe der Salbung. Est-ce que vous êtes avec moi? Seid ihr mit mir? Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, Wenn du vom Heiligen Geist getauft bist, du empfängst die qu'est-ce que Salbung. l'onction? Was ist die Salbung? L'onction, Die Salbung c'est une capacité ist surnaturelle eine übernatürliche Fähigkeit, qui permet à l'homme die es den Menschen de erlaubt, faire. so wie Gott, aber hier auf Erden zu wirken. Alléluia. Amen. C'est ça l'onction. Das ist die Quand je Salbung. dis c'est l'onction, Wenn ich sage, ça ich habe veut die dire Salbung, das heißt, j'opère comme Dieu. ich wirke wie Gott. Et les avantages Und die Vorteile d'être baptisé du Saint-Esprit, vom Heiligen Geist getauft zu sein, j'avais donné le premier avantage. ich gab dann den ersten Vorteil. J'avais dit, Ich sagte, si le Saint-Esprit vient sur toi, wenn der Heilige Geist auf la dich kommt, première des choses die erste Sache, qu'il te donnera, die er geben wird, c'est une nouvelle langue. ist eine neue Sprache. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit vient sur toi, Wenn der Heilige Geist zu la dir kommt, première des choses die erste Sache qu'il te donnera, Die dir gegeben c'est wird, de parler en langue. ist das Zungensprechen. Pourquoi toujours il commence par le parler? Warum fängt er erst an mit dem Zungensprechen an? Le parler en langue, c'est quoi? Was ist das C'est le Zungensprechen? langage spirituel Es ist die geistliche Sprache de Dieu von Gott, qui transmet à son Fils die er seinen Sohn pour überträgt, pouvoir communiquer avec lui dans damit l'intimité. er mit ihm im Intim kommunizieren kann. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr? Donc le parler en langue, Das Zungensprechen, ça vient dans ta vie es kommt in dein Leben, pour te um dir zu erlauben, avoir l'intimité avec Dieu. um dir die Intimität mit Gott zu ermöglichen. Erstens. De deux, Und pour te zweitens, permettre avoir la communion avec die Dieu. Gemeinschaft mit Gott zu haben. Alléluia. Amen. Quand je parle en langue, Wenn ich in Zungen je spreche, ne parle pas aux gens, spreche ich nicht zu mais je Menschen, parle à Dieu. aber ich spreche zu Gott. 1 Corinthiens, 1. Korinther, Kapitel 14, Vers 2. l'apôtre Paul dit, Der Apostel Paulus sagt, fils de Corinthe, zur Kirche il von a Korinth, celui qui parle en er langue, sagt, der in Zungen ne parle spricht, pas aux gens. er spricht nicht zu Mais il Menschen, parle à Dieu. aber er spricht zu Ça veut Gott. dire, Das heißt, celui qui parle en langue derjenige, der in est Zungen dans spricht, l'intimité avec Dieu. ist in der Intimität mit Gott. Je pensais que tu peux acclamer le Ich Seigneur. dachte, du wirst für den Herrn Je suis klatschen. en train de t'enseigner de grandes Ich choses. lehre dir große Sachen. Alléluia. Amen. Donc un chrétien qui ne prie pas en langue, Ein Christ, der nicht in Zungen spricht, il a un sérieux problème er hat ein ernstes Problem avec l'intimité avec Dieu. mit der Intimität mit Gott. Alléluia. Amen. Parce que celui qui parle en langue Denn derjenige, der in Zungen ne spricht, parle pas aux gens, er spricht nicht zu den mais il Menschen, parle à Dieu. aber er spricht zu Et la Gott. Bible Die continue. Bibel führt Pourquoi? weiter. Warum? Parce qu'il dit des mystères. Weil er Mysterien sagt, Geheimnisse.
Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr? Donc quand je prie en langue, Wenn ich in Zungen spreche, moi-même, ich selber, charnellement, fleischlich je gesehen, ne comprends pas. verstehe ich Mais nicht. spirituellement, Aber geistlich je suis dans la bonne voie. bin ich in dem richtigen Weg. Alléluia. Amen. Jean chapitre 4, Johannes Kapitel le 4, verset 24. Vers La 24. Bible dit, Die Bibel sagt, car Dieu est esprit, da Gott Geist ist, il faut que ceux qui l'adorent, müssen die ihn anbeten, l'adorent ihn en esprit. erstens im Geist anbeten. Ça veut dire quoi? Was heißt Ils doivent l'adorer Sie müssen selon le langage de l'esprit. laut der geistlichen Sprache anbeten. Alléluia. Amen. La chair Das ne Fleisch peut jamais adorer Dieu. kann niemals Gott anbeten. Vous savez pourquoi? Wisst ihr warum? La chair est faible, Das Fleisch ist mais schwach, c'est l'esprit qui est disposé. aber der Geist ist willig. La chair Das est Fleisch toujours indisposée. ist immer unwillig. Pourquoi? Warum? Il tombe malade. Es wird immer krank. Il a faim. Es hat Hunger. Il est fatigué. Es ist müde. Alléluia. Amen. Mais l'esprit Aber der ne Geist fatigue pas. wird niemals müde. L'esprit reste esprit. Der Geist bleibt Alors Geist. l'adoration In der Anbetung ne se fait pas dans la chair, wird nicht im mais Fleisch ça se fait dans ausgeführt, l'esprit. aber im Geist. Parce que l'adoration, Weil die la Anbetung, définition de die l'adoration, Definition der Anbetung, l'adoration veut die dire Anbetung dire heißt, ce que Dieu est. das zu sagen, was Gott ist. Alléluia. Amen. Or la chair Das ne Fleisch peut pas dire ce que Dieu est. kann nicht sagen, das was Parce Gott que la ist. chair ne voit pas Weil Dieu. das Fleisch sieht Gott Mais nicht. c'est l'esprit Aber der qui Geist, connaît la grandeur et la der profondeur die de Dieu. Größe und Tiefe von Gott kennt. Est-ce que je parle à quelqu'un Spreche zu aujourd'hui? jemand heute. Dis-moi un grand amen que Gib mir j'ai. ein großes Amen, dann gehe ich weiter. Quand j'adore Wenn ich dans la anbete, chair, im Fleisch, je suis limité. bin ich begrenzt. Mais quand j'adore Wenn ich dans anbete, l'esprit, im Geist, je parle bien. dann spreche ich gut. Alléluia. Amen. Job chapitre 32, Hiob le 32, verset 8. Vers 8. La Bible dit, Die Bibel sagt, en réalité dans im l'homme, Wahren des Menschen, quand moi je te regarde comme das ça, heißt, wenn ich dich so sehe, je ne te vois pas. dann sehe ich dich nicht. Parce que le Weil das wahre, c'est ce qui est à l'intérieur de toi. die wahre Person, du bist der Notre Dieu, Unser Gott, il ne sonde pas l'extérieur, er erforscht nicht außen, mais il regarde l'intérieur. aber er schaut innen. Versteht ihr? Dans le baptême de l'esprit, Die Taufe des ça Geistes te donne le parler en langue, gibt dir die Zungensprache, le langage de l'esprit. die Sprache des Et tu Geistes. verras celui qui parle en Du langue. siehst derjenige, der in Zungen Il ne spricht, se fatigue pas. er wird nie müde. Tu as vu l'expérience? Hast du die Erfahrung schon gemacht? Tu as déjà connu cette expérience. Hast du die Erfahrung schon gemacht? La Bible dit celui qui parle en Die langue, Bibel sagt, derjenige, der in Zungen spricht, c'est du but lui-même. er baut sich selbst auf. Celui qui prie en langue, Derjenige, der in Zungen il peut spricht, rester 3 heures er kann 3 Stunden sans bleiben, bouger, ohne zu sans se bewegen, fatiguer. ohne zu Parce ermüden. que sa chair Weil sein est Fleisch stérile. ist Mais son aus, esprit aber sein aktiv. Geist ist aktiv. Est-ce que vous m'entendez? Versteht ihr mich? C'est pour ça que le Saint-Esprit, Deshalb der Heilige il te Geist, donne d'abord le er langage de gibt dir erstmal die Sprache des Geistes. qui te permettra de parler avec Dieu. Was dir erlaubt wird, mit Gott zu Vous savez, il sprechen. y a des choses Es gibt Sachen, qui sont tellement intimes die so intim que sind, quand tu veux dire à Dieu, wenn du es dann Gott tu sagen dois möchtest, prononcer l'alphabet. kannst du das Alphabet nicht aussprechen. Mais tu dois prononcer l'alphabet de l'esprit. Aber du musst das geistliche Alphabet Est-ce que vous aussprechen. comprenez? Versteht Il y a ihr? des choses qui sont tellement Es gibt sensibles. Sachen, die so Si sensibel ton sind. ami écoute ça, Wenn dein Freund das hört, il peut raconter à d'autres er personnes. kann das andere Leute Est-ce que weitererzählen. vous êtes avec moi? Seid ihr mit mir? Mais quand je prie en Aber esprit, wenn ich im Geist bete, personne ne me comprend. niemand versteht C'est Dieu mich. qui me comprend. Nur Gott versteht mich. Alléluia. Amen. C'est pour cela, Deshalb, la prière de l'esprit das Gebet des Geistes a plus d'exaucement que la prière de la chair. wird öfters erhört als das Gebet des Fleisches. Alléluia. Amen. Romains chapitre 8, Römer 8, le verset 26 à Vers 28. 26 bis La 28. Bible dit, Die Bibel sagt, car nous ne savons, da wir nicht beten können, mais c'est le Saint-Esprit aber der Heilige qui Geist intercède en nous. betet in Est-ce que uns. vous avez compris? Habt ihr verstanden? Moi et toi, Du und on ne sait ich, pas. wir können nicht beten. Même si on se met ici, Auch wenn wir jetzt hier on dira stehen, des choses. wir werden Sachen Mais en sagen, réalité, aber in ce Wahrheit n'est pas vraiment les désirs que ist es les nicht nos cœurs. wirklich das, was in dem Herzen des Menschen ist. Alléluia. Amen. Parfois, nous demandons à Dieu l'argent. Manchmal bitten wir Gott um Geld, Mais le problème, ce n'est pas l'argent. aber das Problem ist nicht Mais le Geld. problème, c'est le travail qui donne l'argent. Aber das Problem ist die Arbeit, die Geld gibt. Est-ce que vous avez compris? Habt ihr verstanden? Parfois, nous Manchmal, demandons à Dieu le mariage. wir bitten Gott die Le Ehe, problème, ce n'est pas le mariage. aber das Problem ist nicht Mais die le Ehe. problème, c'est la stabilité qui est attachée au mariage. Aber das Problem ist die Stabilität, die mit der Ehe zu tun Est-ce hat. que vous me comprenez bien? Versteht ihr mich? Maintenant, quand
quand on prie dans la chair, Wie wenn wir im Fleisch on beten, regarde ce qu'on veut. wir schauen das, was Mais wir quand on wollen. prie dans l'esprit, Wenn wir im Geist on fait ce beten, que Dieu veut. dann tun wir das, was Gott möchte. Est-ce que quelqu'un... Hat mich jemand Quand tu verstanden? pries en langue, Wenn du in Zunge sprichst, parle à Dieu. du sprichst zu Gott. Choses. Wahre Sachen, Est-ce que vous comprenez? Versteht Donc des bonnes choses. gute Sachen, Des choses vraiment que ton cœur en a besoin. Sachen, die dein Herz wirklich braucht. Je prie que mon Dieu te baptise de l'esprit au Ich nom de bete, Jésus. dass mein Gott dich vom Geist tauft, im Namen Jesus. C'est ça le premier avantage. Das ist der erste Vorteil. Maintenant, je te donne le deuxième avantage. Jetzt gebe ich dir den zweiten Dis Vorteil. avec moi le deuxième avantage. Sag mir zweiter Vorteil. Oh, Amen. Amen. Qui peut me dire un grand Amen que je Wer te kann mir ein großes Amen geben? Le deuxième avantage, Der zweite d'être Vorteil, baptisé du Saint-Esprit. vom Heiligen Geist getauft zu sein. Nous venons de lire ici, Wir haben das hier gelesen. dans Genèse chapitre 1, In 1. Mose 1, le verset 26. Vers 26. La Bible dit ceci, Die cordon. Bibel sagt, La Bible dit, die Bibel sagt, faisons l'homme à notre image lasst uns den Menschen nach unserem Bild et schaffen à notre ressemblance. und nach unserer Ähnlichkeit. On a utilisé les pronoms personnels nous, Man hat den Pronomen wir genutzt, qui est le pronom personnel du pluriel. was die Mehrzahl deutet. Là, c'est en français. Hein? Das ist Französisch. Alléluia. Amen. Quand on dit nous, Wenn man sagt ça veut dire wir, qu'on n'est pas seul. dann sind wir nicht alleine. Quand on dit nous sommes, Wenn man sagt wir ça veut dire que sind, nous tous nous sommes. das heißt wir alle sind. Maintenant, Dieu a dit, Gott hat gesagt, créons l'homme lasst uns à den notre Menschen schaffen, image. nach unserem Donc Bild. faisons l'homme. Das heißt, lasst uns Nous, den Menschen il wir. parlait à qui? Zu wem sprach L'Église er? doit savoir Die Kirche muss que wissen, notre Dieu, dass unser il est Gott, trinitaire. es gibt die Trinität. Notre Dieu, Unser Gott, il se manifeste comme le Père. er zeigt sich als der Vater, Il se manifeste comme le Fils. er zeigt sich als der Sohn Et il se manifeste comme le und Saint-Esprit. er zeigt sich als den Heiligen Geist. Vous m'entendez? Versteht ihr mich? Quand il a dit créons l'homme, Als er sagte, lasst uns faisons den C'était le Menschen. Père Das war der qui Vater, parlait au Fils. der zum Sohn Et le sprach Saint-Esprit. und dem Heiligen Geist. C'est pour cela l'homme Deshalb der a Mensch, l'esprit, er hat il Geist, a l'âme die Seele et il a le corps. und das Fleisch, den Körper. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr? C'est pour cela le jour où le Fils est venu. Das ist an dem Tag, wo der Sohn Non, kam, laisse-moi bien dire ça. lass mich Le jour où Dieu est venu en forme de Fils, An dem Tag, wo Gott in Form vom Sohn gekommen il ist, est venu par le corps. kam er durch das Oh mon Leib. Dieu, est-ce que quelqu'un m'entend? Versteht mich jemand? Dans Genèse 1, In 1. Mose quand 1, Dieu est venu, als Gott kam, il était le Père, er war der Vater, Elohim. Elohim. Au commencement, Dieu. Am Anfang En Gott. réalité, on dit au commencement, Elohim. Im Wahren sagt man am Anfang Elohim. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr? Elohim veut dire Elohim le heißt Dieu tout-puissant créateur. der allmächtige Schöpfer. Le Dieu qui existe par lui-même. Der Gott, der durch sich selbst Le existiert. créateur incréé. Der Schöpfer, der nicht geschöpft wurde. De Nini. Der ungeschöpfte Schöpfer. Eh. Alléluia. Amen. De ungeschöpfte Schöpfer. Alléluia. Amen. Le créateur incréé. Der Au ungeschöpfte Schöpfer. commencement, Am le Anfang, Père Elohim. der Vater C'est Elohim celui qui a créé le ciel et la ist terre. der den Himmel und Erden Est-ce que geschaffen vous me hat. comprenez? Versteht ihr mich? Est-ce que vous me comprenez? Versteht ihr mich? Mais dans Matthieu 1, In Matthäus 1, le Dieu là, der Gott, qui était le Père, der Vater il ist, est venu sur la terre er kam auf sous Erde forme du Fils. in der Par Art le des Sohnes corps. durch den Körper. Est-ce que vous m'entendez? Versteht ihr mich? Et après ça, Und dans danach, Actes chapitre 2, in Apostelgeschichte 2, le même Dieu derselbe qui Gott, était le Père, der Vater qui war, était le Fils, der Sohn il war, est retourné er ist sous forme zurückgekommen de l'Esprit. in der Art des Geistes. Oh mon Dieu. Mein Gott, mein Gott. C'est pour cela, Deshalb, Jésus a dit, Jesus sagte, détruisez ce temple. zerstört diesen Oh, Tempel. oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Spreche zu Il jemandem. a dit, détruisez ce Er temple. sagte, zerstört Mais diesen dans Tempel. 3 jours, Aber in 3 Tagen werde ich ihn neu aufbauen. il voulait dire, Er wollte sagen, détruisez le Fils. zerstört den Sohn. Toi avec le Fils. Macht alles, was ihr wollt mit dem Insultez le Sohn. Fils. Beleidigt den Parce que Sohn. le Fils était insulté. Weil der Sohn wurde Le Fils beleidigt. était détruit. Der Sohn wurde Tu pouvais zerstört. siffler. Du konntest ihn schlagen. Appelle-lui Belzéboul. Nenn ihn Beelzebub. Il regarde comme ça. Er schaut nur so. Le Fils, Der Sohn, l'image de l'agneau. hat das Bild des Lammes. Même si tu l'insultes, Auf ihn il beleidigt. te regarde. Er schaut dich Il an. ne fait rien. Er wird Tu nicht peux tun. les détruire. Du kannst Mais ihn zerstören. dans 3 jours, Aber er sagt, in 3 il a dit Tagen, dans 3 jours, in 3 je Tagen les rebâtirai. werde ich ihn neu Vous aufbauen. voulez dire quoi? Was wollte er Si vous sagen? tuez le Fils, Wenn ihr den Sohn le aufbringt, Saint-Esprit, der Heilige qui Geist, est l'Esprit du Père, der Geist vom il Vater doit ist, les ressusciter. wird kommen und ihn aufwecken. Est-ce que je parle à quelqu'un? Spreche zu jemand. Alléluia. Amen. C'est pour cela, Deshalb, notre Dieu, unser Gott, il est incomparable. er ist nicht zu vergleichen.
Alléluia. Amen. Il a dit, faisons l'homme Er sagt, lasst uns den à Menschen notre schaffen. image, Nach unserem Bild. qu'il ait un esprit, Dass er einen Geist une âme hat, et un corps. eine Seele und einen Körper. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr? Maintenant, il a dit, Er sagte, faisons-les lasst uns à ihn notre image nach unserem Bild et à schaffen notre und ressemblance. nach unserer Ähnlichkeit. Pourquoi? Warum? La Bible dit, Die Bibel sagt, pour qu'il domine damit er dominiert sur les oiseaux du ciel, über die Vögel im Himmel, les poissons de la mer, die Fische im Meer, sur tout ce qui rampent. über alles, was kriecht. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr? Donc l'homme Der Mensch, est à l'image er ist nach dem Bild de Dieu, und die Ähnlichkeit mais Gottes. l'objectif Aber das Ziel de cette ressemblance, von dieser c'est Ähnlichkeit pour dominer. ist es zu herrschen. Ça veut dire, Das heißt, l'homme der Mensch, qui est homme der Mensch ne ist, domine pas. wird nicht herrschen. Mais l'homme Aber der qui Mensch, a la ressemblance de Dieu, der die Ähnlichkeit c'est Gottes celui qui hat, domine. ist derjenige, der herrscht. Est-ce que quelqu'un avec moi? Ist jemand mit mir? Ce qui faisait la force d'Adam, Das, was Adam Dans le Jardin ausmacht, d'Éden. im Garten ce Eden, n'était pas sa taille, das war nicht seine ce n'était Größe, pas sa beauté, das war nicht seine mais Schönheit, c'était la aber ressemblance das war de die Dieu. Ähnlichkeit von Gott. Quand Dieu regardait, Als der Löwe ihn il schaut, voyait Dieu. er sah Gott. Est-ce que quelqu'un avec moi? Ist jemand mit mir? Quand les arbres les regardaient, Als die Bäume ihn Voyez Dieu. anschauen, sie sahen Gott. c'est ce qui faisait peur aux lions. Das ist das, was den Löwen Angst C'est pour machte. ça Adam Deshalb Adam, appelait tous les animaux alle Tiere zu benennen et a donné chacun les noms. und jeden einzelnen Namen zu geben. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr? Le premier Adam, Der erste Adam, avant le péché, vor der Sünde, c'est l'homme Dieu. ist der Mensch Gott. Alléluia. Amen. C'est pour cela, un jour, je vous prêcherai Eines Tages predige ich du euch mystère de l'homme de Dieu. über das Mysterium vom Alléluia. Mann Gottes. Dis avec moi, Amen. Sagt mit mir J'aime comme Amen. on dit ça en français. Ich mag es, wenn man es Man französisch sagt. of Anglais. God. Man, der Mann Adam Gottes. était un homme Dieu. Adam war ein Mensch Donc Gott. un homme, Ein Mensch, mais de Dieu. aber von Gott. Ça veut dire, Das heißt, il a deux natures. er hat zwei Naturen. Regarde, Wenn du ihn schaust, il peut avoir faim er kann Hunger parce haben, qu'il est un homme. weil er ein Mensch Mais ist. s'il tourne de face, Aber wenn er lui, ce ändert, n'est plus l'homme là, dann ist er nicht mehr der mais c'est Mensch, Dieu qui décide. sondern Gott, der entscheidet. Est-ce que vous êtes avec moi? Seid ihr mit mir? Et l'objectif Das Ziel de la présence de l'homme von der Gegenwart des sur la Menschen terre, auf Erden c'était pour dominer. war es, zu herrschen. Mais comment Dieu va faire? Aber wie wird Gott Il doit wirken? dominer. Er muss Ce herrschen. que Dieu va Aber faire, das, was Gott il tun va wird, communiquer à l'homme sa ressemblance. er wird den Menschen seine Ähnlichkeit übertragen. La ressemblance veut dire quoi? Was heißt die Si Ähnlichkeit? on dit Wenn man sagt, quelqu'un ressemble à l'autre, jemand ähnelt eine andere Person, ça veut dire das heißt, il parle comme lui, er spricht wie er, il voit comme lui, er sieht wie er, il marche comme lui, er geht wie il er, a les traits. er hat Les traits. Gimmi, so Ekoya, er hat die Luca. Schein, also wie Schein. So Halleluja. Schein. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Amen. Amen. Donc faisons l'homme Das heißt, à lass uns notre ressemblance. nach unserer Mais Ähnlichkeit simplement machen. dit, Heißt ganz einfach, faisons l'homme lass uns den avec notre Menschen trait. mit unseren Schein, Bild. Shine build. Ja. The shine. La bête, il est bonne, tu es moi. Der Mann. Alléluia. Amen. Donc quand tu regardes l'homme, Wenn du den Menschen siehst, tu vois Dieu. du siehst Gott. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr? Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Seid ihr mit mir? Je crois que c'était le vendredi. Ich glaube, es war am Freitag. On était sur Zoom. Wir waren in Zoom. Je vis sur Zoom Ich sah in Zoom la photo d'une personne. das Foto einer Person. Je lui ai confondu avec son fils. Ich habe ihn mit seinem Sohn Je verwechselt. pensais que papa Emma était Johnny. Ich dachte, Papa Emma war Johnny. Quand j'ai regardé sur Zoom, Als ich in Zoom on schaute, a écrit famille Mazala. man hat Familie Masala geschrieben. La photo que je voyais, Das Foto, was ich sah, c'était Johnny. es war Nabi Johnny. Yango Johnny Abala maman Christine Tony. Dann dachte ich, hat Johnny Mama Christine geheiratet. Alléluia. Amen. Après, je viens de voir, oh, Danach c'est sehe son ich, père. es ist sein Donc Vater. quand tu regardes Johnny, Wenn du Johnny tu schaust, vois son père. dann siehst du deinen C'est ça Vater. ce que Dieu a dit. Das ist das, was Gott sagt. Dans l'homme, Lass uns à den Menschen notre image, nach unserem à Bild, notre ressemblance. unserer Ähnlichkeit. Alléluia. Amen. Qu'il puisse avoir notre démarche, Dass er unsere Gangart hat, notre réflexion, unsere Denkensart, notre façon de voir les choses. unsere Art, Sachen zu C'est sehen. pour cela
Voilà Dieu Deshalb Gott, qui était au commencement, der am Anfang qui a war, créé le ciel et la der den terre, Himmel und die Erde qui a geschaffen appelé hat, la lumière. der das Licht Quand gerufen il a hat. créé Adam, Als er Adam schaffte, Adam aussi a créé les noms des Adam animaux. hatte auch Namen, einen Löwen Ah, geschaffen. mon Dieu, mon Dieu. Mein Gott. Est-ce que je suis devant l'église? Bin ich vor der Kirche? Donc faisons l'homme à notre image, Lass uns die Menschen nach unserem Bild à schaffen notre ressemblance. und unserer Ähnlichkeit. Mais quand l'homme a péché, Als der Mensch sündigte, il a perdu la er ressemblance. hat die Ähnlichkeit verloren. Amen. Amen. Le lion qui avait peur de l'homme, Der Löwe, der Angst vor dem Menschen hatte. mais c'est l'homme qui a perdu le lion. Jetzt ist es der Mensch, der Angst vor dem Löwen So hat. que tu es mekene vzo. Wenn du nicht glaubst, dann geh in den Zoo. To koto na kati ya cage à lion. Und dann bringt man dich ins Gehege vom Löwen. To kuta osute. Und dann finden wir dich nicht mehr wieder. Alléluia. Amen. Après to suis corbillard. Und dann nehmen wir einen To Sarg. pesi au chat. Und dann Mais avant, aber si vorher, Adam vient devant les lions, wenn Adam vor den Löwen, les lions s'agenouillent devant Adam. der Löwe verbeugt sich vor Adam. Parce que Adam Weil Adam a la ressemblance de Dieu. hatte die Ähnlichkeit von Gott. Mais quand il a péché, Als er sündigte, il y a eu transfert de pouvoir. gab es dann einen Machtwechsel. Le Dieu Der Gott est devenu naturel. ist natürlich geworden. Il a perdu le surnaturel. Er hat das Übernatürliche verloren. Il est devenu un homme simple. Er wurde ein einfacher Mais Mensch. regarde, Schau, Dieu a une solution. Gott hat eine Dans Lösung. Jean chapitre 3, In Johannes le Kapitel 3, verset 16. Vers 16. Car Dieu a tant aimé Da le monde. Gott die Welt so sehr Car geliebt Dieu hat. a tant aimé Da Kevin. Gott Kevin so sehr Car Dieu a geliebt hat. tant aimé Yves. Da Gott ihn Il so a geliebt donné hat. son fils unique. Er hat seinen einzigen Sohn Afin que gegeben. quiconque croit en Damit lui derjenige, der ne ihn glaubt, puisse point, nicht in mais Irre qu'il geführt rentre à wird, l'Éden. aber wieder nach Eden zurückkommt. Oh mon Dieu. Mein Gott. Alléluia. Amen. Que mon Dieu te bénisse, ma fille. Möge Gott dich segne, meine Alléluia. Tochter. Amen. Aujourd'hui, c'est mon jour. Heute ist mein Le Tag. premier guide, c'était chose. Im ersten Gottesdienst war ich schon. Alléluia. Amen. 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 Donc Dieu aimait le monde. Gott hat die Welt Il a geliebt. donné son Er fils. gab seinen Sohn. Ça veut dire, Das heißt, il a fait un échange. er hat einen Wechsel gemacht. Suivez-moi bien. Folgt mir aufmerksam. Adam, quand il a péché, Als er il y a eu sündigte, transfert de es pouvoir. gab einen Machtwechsel. Adam est devenu faible, Adam wurde schwach, le lion est devenu fort. der Löwe wurde stark. Quand Jésus est venu, Als Jesus il a kam, fait aussi transfert de pouvoir. auch wieder ein Machtwechsel. Lui, il est devenu faible, Er ist mais l'homme schwach est gegangen, devenu fort. aber Mensch ist stark. Hey, mon Dieu. Ja. Que je parle à quelqu'un. Ja. Donc Dieu, Gott, le Fils, der Sohn, qui était dans la création, der in der Schöpfung il war, est venu lui-même er ist selber personne als Person pour gekommen, changer encore les um choses. nochmal Sachen zu Il prend verändern. le pouvoir des Er gibt dettes, die Macht von il ihm, le met à l'homme. er gibt es den Menschen Il prend zurück sa faiblesse. und er nimmt die Il amène à Schwäche la von croix de Menschen und er bringt es zum Kreuz von Golgotha. Mein Gott, Est-ce que quelqu'un avec moi? ist jemand mit Est-ce que mir? je peux t'enseigner? Darf ich dich Est-ce lehren? que je peux t'enseigner? Darf ich dich lehren? Alléluia. Amen. C'est pour cela. Deshalb, Quand Jésus est mort, als Jesus il a gestorben donné son ist, sang. er hat sein Blut vergossen. Jésus. Alles vorbei. Alléluia. Amen. Maintenant, Jetzt, qu'est-ce qui doit se faire? was muss Et geschehen? maintenant, le Dieu, c'est l'Esprit. Jetzt, Gott muss Vous sich voyez? einen Geist lassen. Le Dieu Fils, Der, il a der, fait l'échange. der Gott Sohn hat Et einen il Wechsel est gemacht. parti. Und er ist gegangen. Maintenant, le Dieu, le Saint-Esprit, Aber der Gott, der il Heilige doit Geist, maintenant venir er muss jetzt pour kommen, remettre l'homme um den dans Menschen son état d'Éden. in seinem Zustand von Vous savez Eden zu pourquoi? führen. Wisst ihr warum? La Bible dit, Die Bibel sagt, pendant que la terre während die Erde était informe et vide, wüst und leer war, l'Esprit de Dieu der Geist von courait Gott sur les eaux. schwebte über das Wasser. Donc, Das heißt, l'Esprit de Dieu, der Geist von Gott, il vient er quand kommt, quelque chose n'a pas de forme. wenn etwas keine Form hat. Ai. Si j'étais au Nigeria, Wenn ich in Nigeria wäre. Nazongi Naranjove. Alléluia. Amen. Donc, le Saint-Esprit, Der Heilige lui, Geist, quand il vient, wenn er c'est kommt, que la chose là, das heißt, diese Sache keine Form. hat keine Form. Alléluia. Amen. Et quand il est venu, Und als er kam, dans Actes chapitre 2, in Apostelgeschichte il a 2, trouvé les disciples er fand die qui Jünger, étaient dans la chambre haute, die im Obergemach sans waren, forme, ohne Form, vide. leer. Alléluia. Amen. Pierre, Petrus, Jésus est parti. Jesus ist Il va gegangen. prêcher. Der geht doch predigen. Rien. Nichts. Tu sais pourquoi? Weißt du warum? Vide. Leer. Jean, Johannes, toi si tu dormais sur la poitrine, du legtest dich immer auf die Brust von Jesus. mais va prêcher. Geh doch predigen. Remplace Jésus. Ersetz Jesus. Tu sais pourquoi? Weißt du warum? Vide. Leer. Alléluia. Amen. Maintenant, Dieu a dit, Jetzt hat Gott je dois gesagt, maintenant citer Genèse 1 encore. ich muss jetzt nochmal 1. Mose 1 Pendant nennen. que les disciples Während die Jünger étaient informes et
wüst und leer waren. Dans Actes chapitre 2, In Apostelgeschichte 2, l'Esprit de Dieu der Geist est von venu Gott, mouver. kam Il neu. est venu mouver. Il est venu mouver. kam und Et vous allez voir, Ihr werdet sehen, quand le Saint-Esprit, wenn der Heilige le Geist, cordon s'est fâché. Alléluia. Amen, Vous allez voir, ihr werdet quand sehen, le Saint-Esprit wenn der Heilige Geist est venu, gekommen il a ist, commencé hat à angefangen, remettre à l'homme den Menschen sa langue. seine Sprache zurückzugeben. Oh, est-ce que quelqu'un a compris ça? Hat jemand das verstanden? Parce que ce qu'Adam Weil avait perdu, das, was Adam verlor, le pouvoir de la das war langue. die Macht der C'est Sprache. pour cela, Deshalb, quand le Saint-Esprit als der Heilige est venu, Geist gekommen il a ist, commencé hat à donner à angefangen, l'homme den Menschen la langue. die Sprache zu geben. Est-ce que vous me comprenez? Versteht ihr mich? Et quand l'homme Und als der Mensch réussit la langue, die Sprache c'est bekam, fini. da war es La vorbei. Bible dit, Die Bibel Pierre sagt, s'est levé, Petrus stand il auf est sorti. und er ging Il a dit, raus. hommes, Er sagte, meine lieben Brüder, répandez-vous. bekehrt. Jésus revient. Oh mon Dieu. On dit, mais il est fou quoi? C'est normal. Parce que Adam, il a appelé lion. Mais où est venu le nom de lion? Alléluia. Posez-vous la question. Avant, au commencement, il y avait l'alphabet. Il y avait l'alphabet. Mais comment il a dit que le lion est lion? Comment il a dit que ours est ours? Wie sagt er, dass der Bär Bär ist? Comment il a dit que girafe est girafe? Wie sagt er, dass Giraffe Giraffe Ça ist? veut dire, Das heißt, au-delà de l'alphabet français, da über den il y französischen a Alphabet un hinaus alphabet, gibt es ein Alphabet, l'alphabet céleste. was das himmlische Et si Alphabet tu ist. veux parler de ça, Wenn du davon tu dois sprechen avoir willst, la langue céleste. musst du die himmlische Sprache haben. C'est pour cela, celui qui prie en langue, Dass er der in der Zunge spricht, c'est comme un fou. es ist wie ein Tu ne les Verrückter. comprends Du pas. verstehst ihn nicht. Ribla de va, Arabado, Chade, Palushe, Rakuse, Lakusa, Atusha. Il dit quoi? Aber was sagt Parce er? que tu ne comprends Weil pas. du verstehst Parce sie que nicht. c'est la langue de Weil chez das nous. ist die Sprache von uns. Alléluia. Amen. C'est notre alphabet. Es ist unser Alphabet. Nous parlons de ça. Wir sprechen darüber. Tu me comprends? Du verstehst mich. Gloire à Dieu. Dann Tu ne me okay. comprends Du pas? verstehst mich nicht? Natürlich. Dann lass uns einfach weitergehen. Alléluia. Amen. Le premier avantage Der erste Vorteil. que le Saint-Esprit est venu, Als der Heilige Geist c'est kam, pour donner le langage de l'Esprit. ist, um die Sprache des Geistes zu geben. La langue céleste. Die himmlische C'est Sprache. pour cela le chrétien qui néglige de parler en Christ, langue. der das Zungensprechen vernachlässigt. Oh mon Dieu. Mein Gott. Je te dis, tu seras détruit. Ich sage dir, du wirst zerstört. Prie en langue. Bete in Zungen. Alléluia. Amen. Prie en langue. Bete in Zungen. Prie en langue. Bete in Zungen. Prie en langue. Bete in Zungen. Ephésiens 6, Epheser et 6, verset 18. Vers 18. La Bible Die dit, Bibel sagt, faites en tout temps sorgt für zu les jeder Zeit. prières en esprit. Sorgt dafür, im Geist zu beten, zu jeder Zeit. Alléluia. Amen. Minanga, Mein Gott. banananga, Meine Kinder. Zambi, Mein Gott. tala ba classe na Schau bango. die Schule. Wana zo sinisa. Oh, der ist bald fertig. Namoko nako kite. Wana oncle Tyson na ina Nein, fenêtre. nein, nein, Onkel Tyson kommt. Ai non non po ya poto. Der hat dich erstmal gehasst, weil du nach Europa Abela yi kamst. semaine passée tu n'es mbonga ya Er hat kisi. dich letzte Woche angerufen, du hast ihm kein Geld geschickt. Allez. Oye bise so mwana aussi sa classe. Du sagst noch, dein Kind ist bald fertig mit der Schule. Alléluia. Amen. Mais quand tu pries pour tes Aber enfants, wenn du für deine Kinder betest, l'oncle Tyson, der Onkel il Tyson, n'écoute rien. er versteht Mais nichts. en esprit, Aber im tu Geist dis des mystères. sagst du Geheimnisse. Et tu sais que le parler en langue, Ihr wisst das Zungen sprechen? ça peut même te donner les réponses des examens. Es kann dir sogar die Antworten einer Prüfung geben. Ah. Mais je te dis, Aber ich sage dir, tu pries en langue. du betest in Le Zungen. Seigneur peut étaler Der Herr, toutes les façons possibles pour réussir. der Herr kann dir alle Parce möglichen que la Bible Wege dit- erfolgreich. Denn die Bibel sagt, Tu seras la tête du wirst der Kopf sein et non la queue. und nicht das Hinterteil. Est-ce que vous me comprenez? Versteht ihr? Donc le parler en langue, Und zwar die Zungensprache c'est le langage de Dieu. ist die Sprache von Gott. C'est ça l'avantage. Das ist der Vorteil. Et le deuxième Und der avantage, zweite la Vorteil, Bible dit, die Bibel sagt, faisons l'homme lasst uns à den notre Menschen image nach unserer et à notre Bildung ressemblance. und unserer C'est-à-dire Ähnlichkeit. que quand le Das Saint-Esprit heißt, wenn der Heilige vient Geist chez un croyant, zu einem Gläubigen kommt, er donne gibt la dir ressemblance de die Dieu. Ähnlichkeit von Gott. La ressemblance de Die Dieu. Ähnlichkeit von C'est Gott. le deuxième Das avantage. ist der zweite Vorteil. Dieu Gott n'échoue pas.
Er versagt nicht. Quand tu as sa ressemblance, Und wenn du seine Ähnlichkeit bist, wirst du niemals versagen. quand il faut acclamer, il faut acclamer. Wenn ihr klatscht, muss dann klatschen. Les murailles de Jéricho est tombé par les acclamations. Die Mauer von Jericho fiel durch das Klatschen. Alléluia. Amen. Es ist Alléluia. Amen. Le deuxième avantage, Der zweite Vorteil baptême de l'esprit, vom Taufe des le Geistes Saint-Esprit ist, dass der Heilige te Geist donne la ressemblance de dir Dieu. die Ähnlichkeit von Gott gibt. Alléluia. Amen. Quand l'ennemi vient la nuit, Wenn der Feind in der Nacht quand kommt, il vient chez toi, wenn er zu dir kommt, il a peur de la ressemblance de Angst Dieu. vor der Ähnlichkeit Gottes. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ist jemand mit mir? Quand le diable est venu tenter Als Jésus, der Teufel kam, Jesus zu il versuchen, avait peur er hatte Angst, de dégager. weil das, was Jesus ausstrahlt, Ça lui donnait même pas moyen de résister. es gab ihm nicht mal eine Möglichkeit, dagegen zu wirken. Alléluia. Amen. Je vous pose une question. Ich stelle euch eine Frage. Jésus Jesus, chassait les démons er verjagte Dämonen au nom de qui? im Namen von wem? Nous, on chasse au nom de Jésus. Wir verjagen Dämonen Maintenant, Jésus im Namen von Jesus. Und jetzt Jesus. chassait les démons Er vertreibt die Dämonen au nom aus. de qui? Im Namen von wem? Il guérissait les malades. Er hielte Au nom de Kranken. qui? Im Namen von wem? Parce que la Bible dit Weil die Bibel sagt, qu'il était 100% homme. er war 100% Mensch. Oui ou non? Ja oder nicht? Maintenant, quand il était devant les démons, Und als er vor den il chassait Dämonen les war, démons er verjagte die Au nom de Dämonen. qui? Im Namen von wem? parce qu'il ne parlait même pas. Weil er sprach nicht mal. Il arrivait seulement comme ça. Er kam so an. Les démons commencent à Und s'agiter. die Dämonen fingen an, sich zu zeigen. Vous savez pourquoi? Wisst ihr warum? Jésus avait la plénitude de la présence du Saint-Esprit qui faisait de lui la ressemblance de Dieu. Jesus hatte die Totalität der Gegenwart vom Heiligen Geist, was sie zur Ähnlichkeit Gottes gab. Alléluia. Amen. Dieu dit Gott sagt, que la lumière soit. dass das nicht sein la lumière fut. soll. Und das nicht wurde. Das ist die Macht. C'est le pouvoir de la divinité. Macht der Göttlichkeit. Quand Jésus venait, Und als Jesus kam, vor ein les Dämon, démons ne devaient que partir. die Dämonen mussten Parce que Jésus, weil Jesus die Ähnlichkeit Gottes ist. Alléluia. Amen. Si l'église aujourd'hui, Wenn die Kirche heute de plus en plus est devenue faible, immer mehr schwächer wird, que de moins en moins, dann, weil das liegt daran, l'église ressemble à Dieu. weil die Kirche immer weniger Gott ähnelt. De plus que l'église va ressembler à Dieu, Je mehr die Kirche Gott ähneln de wird, plus que les démons vont fuir la ville. desto mehr werden die Dämonen Je dis, ils vont wegrennen. quitter la ville. Sie werden die Stadt Dieu n'a pas besoin de 10 personnes. Gott braucht keine 10 Si Leute. toi-même dans la Wenn ville du selbst in der Stadt, où tu habites, wo du tu lebst, ressembles à Dieu, du ähnelst tu Gott, fais mal à l'aise à 15 000 sorciers. dann sorgst du für Unruhe bei 15.000 Hexen. Alléluia. Amen. Si toi-même dans la famille, Wenn du selbst in tu der Familie, ressembles à Dieu, du Gott tu ähnelst, fais peur. du machst 15 000 démons. 15.000 Dämonen Parce que si Angst. ton frère est malade, Wenn dein Bruder et krank que tu ist viens là où il est, und du kommst da, wo la er ist, maladie sort. die Krankheit Et geht ton raus frère est guéri. und dein Bruder ist Tu geheilt. deviendras le producteur de guérison. Du wirst der Bringer oder du wirst der Bringer der Heilung. Qui veut cette dimension? Wer will diese Dimension? Qui veut cette dimension ce Wer soir? will diese Dimension J'ai heute? besoin de ça. Ich brauche das. J'en ai besoin. Ich brauche das. Alléluia. Amen. La ressemblance de Dieu. Die Ähnlichkeit Gottes. La ressemblance de Dieu. Die Ähnlichkeit Mais qui Gottes. te donne? Wer gibt Le es? Saint-Esprit. Es ist der Heilige Geist. C'est pour cela. Deshalb, Acte chapitre 1, Apostelgeschichte le 1, verset 8. Vers 8. Là où vous venez de lire. Da, wo ihr gelesen La habt, Bible die dit, Bibel sagt, mais vous recevrez une aber ihr puissance. werdet eine Macht empfangen. Le Saint-Esprit Der Heilige Geist survenant sur vous, wird über euch vous kommen. serez mes témoins. Ihr werdet meine En Zeugen Jérusalem, in Jerusalem. écoutez-moi, Hört zu. il a dit en Jérusalem, Sagt in Jerusalem. d'abord en Jérusalem, Erstmal in Jerusalem. en Samarie, In Samaria. en Judée, In Judäa. jusqu'aux extrémités de la terre. Bis zu ganzen Ecken der Welt. Ça veut dire, Das heißt, quand le Saint-Esprit wenn der Heilige vient Geist kommt dans ta vie, in deinem tu Leben, commenceras d'abord du wirst à erstmal me témoigner à Jérusalem. anfangen, in Jerusalem zu bezeugen. Jérusalem Jerusalem représente ta famille. repräsentiert deine Familie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Versteht jemand? C'est déjà dans ta famille. Es ist schon in Ils der vont Familie. sentir. Die werden spüren. Maintenant là, Jetzt hier. c'est lui-là, c'est notre ennemi. Er ist eine C'est andere. fini. Fertig. C'est pour cela. Deshalb. Comment toi tu es chrétien, Wie kann es sein, du mais bist les Christ? liens de ta famille Aber persistent? die Bindungen deiner Familie folgen dir immer noch nach.
Pourquoi? Warum? La ressemblance de Dieu. Ähnlichkeit von Tu Gott. as besoin du baptême de Du brauchst die l'esprit. Taufe des C'est pour Geistes. cela qu'il te donne un. Deshalb gibt er die erste. Le parler en langue. Die das Zungen Quand tu sprechen. pries en langue, Wenn du Zungen tu sprichst, protèges ta famille. du beschützt deine Familie. Des deux, tu les ressembles Du ähnelst par le pouvoir. durch die divin. Macht. Par le pouvoir divin. Durch die göttliche Macht. Alléluia. Amen. Hein, Johnny? Johnny. Tu entres dans la famille. Du gehst in die Juste Familie. de ton présence. Nur Ça deine élimine Gegenwart tout. eliminiert alles. Tu sais pourquoi? Weißt du warum? Avant d'aller, Bevor tu du avais gehst, prié en esprit. du hast im Geist gebetet. Et tu es la ressemblance de Dieu. Du hast die Ähnlichkeit Gottes. Est-ce que vous m'entendez? Versteht ihr mich? Quand tu ressembles à Dieu, Wenn du Gott les ähnlich, choses difficiles die schwierigen deviennent Sachen faciles. einfach. Vous savez, Jésus avait une telle facilité de faire les choses. Wisst ihr, Jesus hatte eine Einfachkeit, Sachen auszuführen. Je crois que c'est dans Jean chapitre 2. Ich glaube, es ist in Johannes Le 2. premier miracle de Jésus à Cana. Erstes Wunder C'était von ça? Jesus in Kanaan. C'était ça? La fête de Cana, c'était ça? Jésus est venu. Jesus On kam. a dit Jésus. Man sagt On n'a même pas dit à Jésus. Man sagt nicht mal zu On a- Jesus. Man sagt es zu Il n'y seiner a Mutter. plus de vin. Es gibt kein Wein mehr. Il n'y a plus de vin. Es gibt kein Mais Wein mehr. regardez-moi. Aber schaut On mich lit an. dans la Bible. Man liest in C'était der le Bibel. premier miracle de Es Jésus. war das erste Wunder von Jesus. On a dit le premier miracle de Man Jésus. sagte das erste Wunder von Jesus. Mais comment on dit à sa mère Wie kann es sein, man sagt seiner Mutter, qu'il n'y a pas de vin dass es kein Wein et gibt? sa mère vient, c'est Jésus? Und seine Mutter kommt zu Parce Jesus. que la Bible dit Weil die Bibel c'était sagt, son premier miracle. das war sein erstes Ça Wunder. sous-entend que Das heißt, Jésus n'a jamais fait un miracle. Jesus hat noch nie ein Wunder Mais vollbracht. comment sa mère Wie kann es savait que sein, Jésus pouvait donner la solution du vin? wie konnte die Mutter wissen, dass Jesus die Lösung vom Wein geben konnte? Oh, vous réfléchissez avec moi? Denkt ihr mit mir nach? Oh, Adassa, tu réfléchis avec moi? Adassa, denkst du mit mir nach? On a dit le miracle là, Man sagte, das son Wunder premier miracle. war sein Il a erstes changé Wunder. l'eau en vin. Er hat Wasser zu Wein C'est son gemacht. premier. Sein erstes. Comment sa mère Wie kann es elle sein, savait que dass seine Mutter Jésus wusste, dass peut donner la Jesus solution du vin? die Lösung vom Wein Ça geben veut kann? dire Das heißt, le miracle de Jésus Jesus, das Wunder peut von d'abord Jesus commencer dans sa propre famille. hat erstmal schon seine eigene Familie angefangen. Oh, alléluia. Amen. Tellement que sa famille Da seine a Familie expérimenté das la experimentierte, transformation des choses. die Verwandlung der Sachen. Peut-être un jour, Vielleicht eines parce que Tages, son père était charpentier. weil sein Vater war Zimmermann. Vous connaissez les charpentiers? Ihr kennt dort Les gens qui Zimmermänner, fabriquent les chaises. die Stühle, Pour jour, on a un salaka. weil an dem Tag war ich da. J'ai Joseph Beninga. Und meine Ami Eltern, Ephraim ne tozabe mpiaka. Josef sagte, Ephraim, so wie wir sind, Chakata diba. gib mir wenigstens 10 Toso Euro, basemu. dass wir Fufu kaufen. Nami viela rezate. Ich sagte, Ah! Geld. Mais quand on est venu chez Jésus, Als wir on les lié. wir haben On est geweint. Wir preso. sagten Preis. Bana ba oliat. Die Kinder werden nicht essen. Alléluia. Amen. Jésus a dit, ok, Jesus sagte, donnez-moi la marmite. gib mir einen Korb Dans la bannière bimi. und schau, wie viel Fufu kommt. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas Wir schauen Fumbo. dazu. Hey, Maria le dit, Fufu. ah, Maria sagte, c'est que cet enfant ici, dieses Kind hier c'est un enfant miracle. ist ein Wunderkind. L'ange ne m'avait pas menti. Der Engel hat mit Il mir m'a gelogen. dit, Er sagte l'ombre du Saint-Esprit der Schatten vom Heiligen Geist t'ouvrira. wird dich Et l'enfant umzingeln. qui naîtra de Das toi, Kind, was aus dir appelé rauskommt, fils de Dieu. wird Sohn Gottes genannt. Sohn Gottes genannt. L'influence de Jésus Der Einfluss a von Jesus commencé dans sa propre famille. fing in seine eigene Familie an. Quand tu reçois le Saint-Esprit, Wenn du den Heiligen Geist c'est ta empfängst, famille deine qui doit être Familie influencée en premier. muss als erstes beeinflusst werden. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Ist jemand mit mir? Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Ist jemand mit mir? C'est pour ça le baptême de l'Esprit. Deshalb die Taufe des C'est dans Geistes. la ressemblance de Dieu. Gib dir die Ähnlichkeit von Gott. Jésus a dit, Jesus sagte, amenez-moi le vase d'eau. bringt mir einen Krug mit Wasser. C'était l'eau. Das war Wasser. Il n'a pas dit les vases de vin. Er sagte, bringt Non, mir il a nicht dit einen les Krug vases Wein, d'eau. sondern einen Krug Wasser. La Bible dit Jésus n'a pas prié. Wie gesagt, Jesus hat nicht gebetet. Vous avez déjà lu ça? Habt ihr schon Quand gesehen? ils ont amené l'eau, Als sie Wasser Jésus n'a pas prié. Jesus hat Mais nicht il a gebetet. dit, Er sagte, allez leur donner. gebt ihnen das jetzt. Ils ont donné quoi? L'eau, non? Sie haben was gegeben, Wasser. Mais quand l'eau est arrivée à la cuisine, Als das Wasser quand ankam, ils voulaient donner aux champs, als sie den Leuten geben wollten, quand ils ont goûté, als sie schmeckten, c'était le vin. es war Wein. Et est-ce que quelqu'un a compris? Hat jemand verstanden? Et est-ce que quelqu'un a compris? Hat jemand verstanden? On t'appelle au téléphone. Man ruft dich im On te dit que Telefon. ton dossier a été refusé. Dein Antrag wurde Il verweigert. n'y a pas de problème. Es gibt kein Problem. Mais demain, Aber morgen, tu pars à ce bureau-là du gehst in diesem pour dire Büro, que je suis venu um zu récupérer mon sagen, dossier. ich bin gekommen, meinen Antrag wiederzubekommen. Et on te dit, Und man sagt dir, le dossier a été accepté. der Antrag wurde akzeptiert.
Oh, est-ce que quelqu'un a compris? Hat jemand verstanden? Est-ce que quelqu'un a compris? Hat jemand verstanden? On te dit que tu vois là, Man sagt, siehst du? ton père va mourir dans 3 jours. Dein Vater wird in Ou 3 ta Tagen mère sterben. va mourir dans 3 Deine jours. Mutter in 3 Tagen wird Mais tu sterben. dis, ok, pas de Das problème. ist kein Problem. Tu trouves le médecin. Du findest den Arzt wieder. Tu lui dis, dans 3 jours, Du sagst, in 3 Tagen, cette maladie va disparaître. diese Krankheit wird verschwinden. Et dans 3 jours, Und in 3 le Tagen, médecin te dit, der Arzt sagt dir, on a diagnostiqué, wir haben geprüft, il n'y a aucun symptôme. es gibt kein Symptom mehr. C'est ça la dimension Das ist die que Dimension, le Saint-Esprit est venu nous donner. die der Heilige Geist gekommen ist, uns zu geben. On dit à Jésus, Man sagt zu Jesus, paye l'impôt. zahl Steuer. Il voit qu'il n'a pas d'argent. Sieht, dass Il dit, kein Pierre, Geld hat. Pierre, Sagt, Petrus, va pêcher. geh Le fischen. premier poisson Den ersten que Fisch, tu vas pêcher, den du fischen wirst, ouvre, öffne tu seinen verras Mund, l'argent. dann wirst du Geld sehen. Ah. Donc même les poissons ont l'argent. Sogar Fische haben Geld. Vous voyez l'homme spirituel? Seht ihr ein geistliches C'est pour Mensch? cela Galates 5, Das ist Galater le 5, verset 16. Vers 16. La Bible dit, Die Bibel sagt, marchez selon l'esprit. wandelt nach dem Geist. Écoutez, Hör zu. un homme spirituel, Ein geistlicher il Mensch, voit la possibilité dans l'impossibilité. sieht die Möglichkeit, also er sieht das Mögliche im Est-ce que quelqu'un Unmöglichen. peut me dire Amen? Kann jemand Amen sagen? Est-ce que vous êtes là avec moi? Seid ihr da mit mir? Un homme spirituel, Ein geistlicher il Mensch, voit la possibilité sieht das quand les Mögliche, gens disent que c'est fini. wenn Leute sagen, dass es nicht mehr Lui, il möglich dit ist. ça commence. Er sagt, es fängt an. C'est pour ça la Bible dit, Das sagt die Bibel. vaut mieux la fin d'une chose Lieber das Ende einer que Sache son commencement. als der Ça Anfang. veut dire quoi? Was heißt das? Vaut mieux la fin d'une chose Lieber das Ende einer Sache, pour donner accès à un nouveau commencement. um Zugang zu einem neuen Anfang zu geben. Amen. Quand les gens disent que c'est fini, Wenn Leute sagen, es ist vorbei, donc c'est fini, c'est la dann fin. ist es vorbei. Toi, tu dis, Du ça sagst, commence. okay, es fängt jetzt hier an. Yo ndenge ozana, So wie du ine bist. suki. Dein Leben ist Lo vorbei. bapao mezate. Sag kein Na Problem. ndenge zana. So wie es Vinde bandi. Mein Leben hat jetzt angefangen. Laisse que les gens mettent point dans ta vie. Lass die Leute einen Punkt Laisse qu'ils in dein Leben mettent tun. point dans ta vie. Lass sie einen Punkt in dein Leben Parce setzen. qu'en français, Weil im Französisch, on nous a appris, man hat uns à gelehrt, part virgule, abgesehen von il y Komma, a aussi le point virgule. gibt es auch, Ils peuvent mettre un point. Semikolon. Ah, zemi. Semikolon. Ah, keba. Zemi cola. Ozema Coca-Cola. Alléluia. Amen. Il y a de l'anxiété. Alléluia. Amen. Même si on met un point, Auch wenn man einen Punkt setzt, on met vraiment point. man setzt Donc Punkt. les 10, Das heißt am oh 10. les 15, Oh, 15. il mourra. Er wird sterben. Pas de problème. Kein Problem. Mettez un point. Setz Juste einen Punkt. quand ils vont tourner, Wenn die sich schon il y a drehen une werden, autre main gibt es eine andere qui Hand, viendra ajouter un virgule. die ein Komma setzt. Quand dans une phrase, Das heißt, wenn il y a er un setzt, point virgule, ein ça veut Semikolon, dire das il y a heißt, trois ans d'essence. der Il Satz y a un hat einen négatif Sinn. Es gibt et il y a un Negativ positif. und ein Positiv. Alléluia. Amen. C'est ça la puissance du Saint-Esprit dans la Das vie de ist die chrétien. Macht vom Heiligen Geist im Leben einer Person. Tu as besoin du baptême de l'Esprit Du brauchst die Taufe des Geistes, pour ressembler à Dieu. Gott zu ähneln. Alléluia. Amen. Oh, amen. Amen. On a dit à Jésus, Man sagte zu Jesus, au moment où on parle, in dem Moment, wo wir sprechen, ton ami Lazare dein Freund Lazarus est mort. ist tot. Non, il est malade. Nein, er ist krank. Les gens pensaient, Die Leute il dachten, va dire, hé Pierre, Jesus wird sagen, Tuke, Petrus, tuke, tuke, tuke. lass uns gehen, lass uns gehen. Lazare Lass on a uns pour bien. gehen. Lazarus, Lazare a pris le gars. Lazarus ist Von wieder. Aken. Ich muss gehen. Jésus les a dit, Jesus sagte denen, allez, geht, je viendrai. ich werde kommen. Et Lazare une équipe. Neto facha. Tu veux Yesu. Moi Yesu, amuta profi. Soka zuba disciple la mina mantolier foufou. Lazare zo bel azoyat. Alléluia. Amen. Il fallait que tu sois manaye. Wir müssen sogar mit ihnen zurück. Mais il a dit que tu es. Aber er sagt, Ah, moi, bah, faux master. guck mal, Bazaka. die sind immer so. On n'est pas y a deuxième jour. Anstatt dass er am zweiten Tag Il kommt, n'est pas venu. er ist nicht gekommen. Le troisième jour, Am dritten Tag, il n'est pas venu. er ist nicht gekommen. Le quatrième jour, Vierten Tag, Lazare est mort. Lazarus ist Or, gestorben. dans la loi, dans la loi du corps, Aber im Gesetz des Körpers, si quelqu'un meurt, wenn jemand stirbt, le quatrième jour, am vierten Tag il commence à se décomposer. fängt er an zu verwesen. Alléluia. Amen. Donc, Lazare Lazarus, s'est décomposé déjà. er verweste schon. Plus d'espoir pour lui. Keine Hoffnung mehr für ihn. Jésus est venu. Jesus kam. Avant d'en pété,
Und Jesus, il fera ça ta stratégie à bas Congolais. anstatt dass die Strategie von Kongolesen bringt, Congolais ta matang eza été. Kongolese auch wenn Kongolese auch wenn die Trauerfeier nicht von ihm Ba Congolais ba ça so comme une sind, porte Tony. Mtakufeza nani? diese werden gestorben. Wer ist denn gestorben? Ta moi sina bon comme Oh, ihre Tante, wie hieß die? ya Sophie. Ouais, Ja, Sophie. Sophie. Sophia. Oh, Salibis. Warum hast du so angetan, Sophia? Les Congolais sont incroyables. Kongolese sind unmöglich. Il va pleurer à Sophie Die qu'il n'a jamais vu, hat sie qu'il n'a jamais salué. den noch nie geküsst. Ya Sophie. Ja, Sophia. Guck mal, du hast Maria gelassen. Was peut Maria Yoki? Und dann, wenn Maria hört, Blandi no zo mona ya Sophie mama. Sophia, siehst du, was du getan hast? Alléluia. Jésus vient le 4e jour. Jesus kam am 4. On a yatana kolela. Anstatt dass er weint, Aye bena courage. er kommt doch mit Mut. Yoka yoka na. Er sagt, er kam. Na nzambala ne. Vous l'avez mis où? Wo habt ihr ihn begraben? Tala. Schaut. Vraiment ça gabi moi pecho. Guck mal, so Na ein Älterer, der so, siehst du diesen Jungen? Irgendwann hau ich ihn noch. Vous l'avez mis où? Wo habt ihr ihn begraben? Luka pe Marie. Dann Maria, Martha. Si tu étais là. Wenn du da wärst. Mais Abi Marie, Er sagt, ne Martha. t'ai-je pas dit? Maria. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Wenn du glaubst, wirst du Gottes Herrlichkeit sehen. Loka Balaza. Der Onkel von Lazarus. Abi moni. Siehst du ihn? Moni. Le pilier qui est Siehst du ihn? Jésus était incroyable. Alléluia. Okay. Cordobouk. Alléluia. Amen. Et puis il dit, Er sagt, vous l'avez mis où? wo habt ihr ihn Où begraben? là-bas? Oh, dort. Où bas dans le quartier Botale? Und dann die, Je me suis dit, photo, mais la nedi amba poto. die so, wir müssen Ouais, mais soit. Gras drauf. Vas-y. Das andere so, er soll Alors, enlevez la pierre. entfernt den Stein. Il dit, ma kundi. C'est comme s'il disait, bon déterré, bon misako. Er sagt, Gott, die sagen, entrabt ihn und du bringst den Körper auf. Quelle audace! Was ein Mut! Au lieu par Hassan attaque, va na autant. Anstatt dass er was tut, er steht einfach und guckt. Abani Sougolé. Er fing jetzt an zu weinen. Je crois oncle Balazar le baki. Yourself so film. Donc, un azok sade. Er sagte, jetzt weint er auf einmal. Jésus a commencé à pleurer. Jesus fing an zu weinen. La Bible dit, oh, mami c'est bimiko. Also, Tränen kamen raus. Oh, mon soeur, Und dann andere so, larmes des crocodiles. Alléluia. Amen. Oh Père, Oh Vater, je sais que tu m'exauces toujours. weißt du, erhörst mich immer. Père, Vater, fais en sorte que ces gens sachent sorg dafür, dass diese Leute wissen, que tu m'as envoyé. dass du mich geschickt hast. Lazare, Lazarus, sors. komm raus! Parce que oncle maman ça va mettre à l'objet. Mon yo. Und der Onkel, der ein Arzt ist, der sagt, der so, siehst du, Attends, attends. der ging nie zur Schule. Ici Lazare a décomposé. Weil Lazarus ist schon verwest. Abi Lazare sort. Er sagt, Lazarus, komm raus! Quelques secondes après, Einige Sekunden später, Lazare sort. Lazarus kommt raus. Hey. Hey! C'est lui qui a la ressemblance de Dieu. Derjenige, der die Ewigkeit Gottes Même hat. la mort, Sogar der Tod hat Angst vor la ihm. mort a peur de lui. Der Tod hat Angst vor Là où ihm. il y a la mort, Denn auch da, wo il Tod amène ist, la vie. er bringt das C'est Leben. pour cela. La Deshalb, Bible dit, die Bibel sagt, celui qui a le Fils derjenige, der den Sohn hat, a la vie. das Leben hat. Il a dit, je suis le chemin, Er sagt, ich bin der la Weg, vérité die Wahrheit et la vie. und das Leben. Quand Jésus vient, Wenn Jesus il kommt, amène la vie là où il y a la bringt mort. das Leben dort, wo der Tod Je ist. déclare chez toi, Ich deklariere je zu déclare dir, dans ta vie, ich deklariere in dein qui Leben, était mort dans ton das, was corps, tot in deinem Körper cette war, partie-là qui était dieser morte, Teil, der tot war, ressuscite es au nom soll de Jésus. auferweckt werden in Namen Jesus. Alléluia. Amen. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Derjenige, der den Heiligen Geist hat, Il a la ressemblance de Dieu. er hat die Ähnlichkeit von Gott. Il est un Dieu Er ist ein Gott sur la terre. auf Erden, Un man of God. ein Mann Gottes, A woman of God. eine Frau Gottes. Tu arrives dans une entreprise. Du kommst in einer Firma, Tu n'as pas même fait un mois. du hast nicht mal einen Mais Monat tu verbracht. dis, Seigneur, Du sagst, Herr, à mon arrivée ici, meine Ankunft je hierhin, dois devenir chef. ich muss Chef werden. Tu n'as pas besoin de dire beaucoup de choses. Du brauchst nicht vieles zu sagen. Déclare. Deklariere. Laisse maintenant le Saint-Esprit qui est en toi, Lass der Heilige Geist, der in dir ist, qui est sur toi, der auf dir ist, prendre cette parole, dieses Wort nehmen matérialiser. und es auch zu Et Dieu verwirklichen. dit Und Gott que sagt, la lumière soit. dass das nicht sein soll. C'est fini. Fertig. La lumière fut. Das nicht wurde. Alléluia. Amen. Il y a une chose dans ta vie qui ne Es marche gibt pas. eine Sache in deinem Leben, was nicht funktioniert. Parle, Sprich. déclare, ça Deklariere. arrivera. Es wird ankommen. Je dis ça arrivera. Ich sage, es wird ankommen. Toi, parle. Du sprichst. Le reste, Der le Rest, Saint-Esprit. der Heilige Geist.
Alléluia. Amen. Celui qui a le Saint-Esprit, Derjenige, der den Heiligen Geist hat, il a la ressemblance de Dieu. hat die Ähnlichkeit Dis à ton Gottes. voisin la ressemblance de Dieu. Sag deinen Nachbarn die Ähnlichkeit Gottes. Qui veut ressembler à Dieu cet Wer après-midi? möchte Gott ähneln diesen Nachmittag? Oh, amen aux airs, lemba makasi. Dein Amen ist sehr schwach. Nacha charge. Alléluia. Amen. Celui qui a le Saint-Esprit, Derjenige, der den Heiligen Geist il est hat, un homme Dieu. ist ein Mensch Gott. Il ressemble à Dieu. Ähnelt Gott. Vous savez pourquoi? Wisst ihr warum? Là où les gens ne voient pas, Dort, wo Leute dich sehen, lui il voit. sieht er. C'est ce qu'on appelle le don de la prophétie. Das ist das, was man die Gabe der Prophezeiung nennt. Donc là où les gens cherchent l'avenir, Da, wo Leute die Zukunft lui suchen, il voit l'avenir. er sieht die Zukunft. Donc il a les dons de la prophétie. Er hat die Gabe der Prophezeiung. Là où les gens cherchent des réponses Dort, wo Leute Antworten pour quelque chose du présent von etwas, was hier ou ist, du passé, oder von der Vergangenheit, personne ne sait. niemand weiß. Lui il sait. Er weiß, Parce qu'en lui, weil in il y a ihm la parole de connaissance. ist das Wort der Erkenntnis. Qui me comprend? Versteht mich jemand? Si vous cherchez une solution Wenn ihr eine Lösung sucht, dans un problème dans la famille, ein Problem der Familie, personne ne peut régler. niemand kann es Mais regeln. l'homme Dieu, Aber der Mensch il Gott, peut régler. er kann es Vous savez regeln. pourquoi? Wisst ihr warum? Il a en lui Er hat in ihm parole de sagesse. das Wort der Weisheit. Oh, est-ce que vous me comprenez? Versteht ihr mich? Pendant qu'il y a des choses qui compliquent, Während es Sachen gibt, die même kompliziert la langue d'un bébé, sogar die Sprache mais eines celui qui est Babys, spirituel, aber der Geist il ist, peut interpréter ça. er kann das Parce qu'il a le don d'interpréter la langue. weil er hat die Gabe der Übersetzung der Vous Sprache. voyez la langue, oh, vous voyez le Saint-Esprit. Hein? Seht ihr den Heiligen Geist? Quand quelqu'un est malade, Wenn jemand dans krank la ist, famille, in der on dit Familie, que c'est fini. man sagt es vorbei. Quand l'homme ou Dieu arrive, Wenn der Mensch Gott il kommt, impose les mains er legt seine et la Hand personne est und guérie. die Person ist geheilt. Pourquoi? Warum? Lui, In ihm, il a la divinité de l'onction de Dieu qui se manifeste par les dons de guérison. er hat die Göttlichkeit von Gottes Salbung, die sich zeigt als Gott, der die Heilung gibt. Alléluia. Amen. C'est ça un homme spirituel. Das ist ein menschlicher, Il ne geistlicher vit pas Mensch. selon la chair. Er lebt nicht nach dem Fleisch. Galate a refusé. Galater hat Il a dit marchez selon er l'esprit. lebt nach dem Geist. Vous n'accomplirez pas So werdet les désirs de ihr la die chair. Lüste des Fleisches nicht vollziehen. Qu'est-ce que les désirs de la chair? Was sind die Lüste des C'est quand Fleisches? tout le monde dit non. Ist, wenn alle Et Nein toi aussi tu dis sagen non. und du sagst auch Nein. Là c'est la chair. Das ist das Si Fleisch. tout le monde dit non, Wenn alle Nein toi sagen, viens. du komm. Même si tu es le plus petit, Auch wenn du der Kleinste bist. dis que c'est bon. Sag, es ist ja. Alléluia. Amen. Quand on était dans notre église à Kinshasa, Als wir in unserer Kirche in il y Kinshasa avait des problèmes là. es gab Probleme Tu dort. vois que même mon père spirituel, Siehst sogar mein geistlicher Vater. il vraiment, hein, Er sagt wirklich, ah, ici, hier ist vorbei. staff Mobimba. Il dit qu'il n'y a Ganze Mannschaft sagt, nee, pas de solution. wir haben keine Lösung. Mais si moi j'arrive là, Aber wenn ich kam, je dis non, Dad, ich sag, Dad, et Simba, es wird klappen. t'as mon coup, c'est peu mouton. Und auch guck mal, wie klein. Et Simba, Es wird klappen. et Simba, Es wird klappen. on voulait faire je crois, une campagne d'évangélisation. Wir wollten eine On n'avait Evangelisationskampagne pas starten. beaucoup d'argent, Wir hatten nicht viel Geld. mais on avait déjà donné la date et tout. Wir haben schon Datum und Je alles crois que gegeben. Papa Samuel a donné l'argent chez quelqu'un, maudit soit l'homme qui se confie alors. Ich glaube, Papa Samuel wartete Geld von jemandem. Verflucht sei der Mensch, der dem Mensch vertraut. Et là, il y a Das Geld Abeta kam nous nicht. a dit. Der hat daneben geschossen. Parce que tout le monde déjà sait que la date est Alle là. Leute wissen, dass der Tag wird Pas da sein. l'argent pour les instruments, Kein Geld für Instrumente, pas l'argent pour rien. kein Geld für nichts. Pendant qu'on parlait, je lui ai dit, Während wir sprachen, sagte ich Papa. ihm, Papa, ça va réussir. wir werden es schaffen. Qu'est-ce qui est arrivé? Was kam? Le même jour Am selben Tag, du campagne, un jour avant ein Tag vorher, la campagne, vor der on Kampagne, était à l'église. die waren in der Kirche. Un ami de Papa Samuel, Ein Freund von Papa il venait, je Samuel, crois, du Bénin er kam, glaube ich, aus ou Benin du Gabon comme ça. oder von Gabon. Il est cherché. Er suchte ihn. Et on lui a donné les coordonnées, il est arrivé. Man gab ihm die Adresse. Il a und er trouvé kam. la campagne. Er fand Il a die dit, ah Kampagne. Er Sam, sagte, on Sam, l'appelait Sam, man Sam. nannte ihn immer Sam. Ah, bah, il parlait. Die sprachen. Il dit, mais comment campagne a vraiment le Er copain sagte, wie, ça va se Kampagne, faire. es wird Ah, geschehen. bien, des Er hommes. sagte, ja, hier. N'a eu goûté. Ich Là, weiß ils ont nicht. dit. Kein Ah, mais, Geld. oh, Er sagt, mais il faut combien? Wie viel? Il faut les instruments. Oh, Instrument. c'est combien? Wie viel? Oh, c'est 50. Das- Ah, je donne. Ja, ich gebe. Oh, c'est quoi encore? Oh, Was il noch? faut l'écran géant. Oh, c'est combien? Oh, Bildschirm. c'est 50. Oder- Ah, je donne. Ah, ich gebe. Et c'est un miracle. Es war ein Wunder. Et il s'est souvenu de ce que je lui avais dit. Und er erinnert sich daran, was J'avais ich dit, sagte. papa, Ich sagte, cette Papa, campagne se fait. diese Kampagne wird Si tu l'as stattfinden. réussi de Dieu, Wenn du von Gott Dieu erfährst, est derrière sa parole pour l'accomplir. steht Gott hinter dem Ça Wort, um se es zu erfüllen. fera. Es wird stattfinden. Et notre campagne, Unsere c'était Kampagne- la plus belle campagne de cette époque. Es war die schönste Kampagne zu dieser Zeit. Ça nous a même permis de gagner beaucoup de gens à l'église. Es hat uns sogar erlaubt, viele Leute in die Kirche zu gewinnen. Pour cela,
Je n'étais même pas encore baptisé d'eau. Ich war nicht mal vom Wasser Un getauft. jour, on marchait avec lui. Eines Tages, wir gingen Il a mit dit ihm. que toi, sagte, du tu as les dons de foi. hast die Gabe Tu as des le don de Glaubens. parole et connaissance. Du hast die Gabe der Worte der Tu as les dons de Erkenntnis. la prophétie. Und du hast die Gabe der Prophezeiung. Même pas encore baptisé. Nicht mal getauft. Pourquoi? Warum? Parce que les choses que je Die faisais, Sachen, die ich tat, j'ai ressemblé à un homme spirituel. ich ähnelte ein Mensch, Un geistig homme Mensch. spirituel ne pleure pas. Ein geistlicher Mensch weint. Moi, si tu veux pleurer, Ich, wenn du weinen möchtest, cherche ton coin. dann such deine Chez Ecke. moi, Bei mir rien n'est impossible à Dieu. ist nicht bei Et Gott tout est möglich. possible à celui qui Und croit. alles ist möglich an dem, Tout der ce glaubt. que j'ai besoin dans ma vie, Alles, was mein Leben je braucht, l'aurai. ich werde es haben. J'aime marcher comme un homme spirituel. Ich liebe es wie ein Un geistlicher homme Mensch. spirituel. Ein geistlicher Quand Mensch. vous essayez, Wenn ihr versucht, vous essayez, ihr versucht, ça ne marche pas. es funktioniert nicht. Continuez à faire votre part. Dann macht euren Teil Laissez le weiter. Saint-Esprit faire sa Lasst den part. Heiligen Geist einen Teil Il a machen. dit, Er je sagte, ne vous abandonnerai pas. ich werde euch nicht Je verlassen. ne vous délaisserai pas. Ich werde euch nicht Je serai verlassen. avec vous Ich werde mit euch jusqu'à sein. la fin. Bis zum Ende. Est-ce que vous m'entendez? Versteht ihr? Un homme spirituel, Ein geistlicher Mensch. ressemblance de Dieu. Hat Gottes Ähnlichkeit. La Bible dit, je Die Bibel finis. sagt, ich bin Dieu fertig. a créé le monde. Gott hat die Welt Pendant geschaffen. 6 jours. Während 6 Tage, für 6 Il y a Tage. beaucoup de gens qui pensent Viele Leute c'était denken, lundi, es war Montag, mardi, Dienstag, mercredi, Mittwoch, jeudi, Donnerstag, vendredi, Freitag, samedi. Samstag. Les psaumes nous révèlent. Psalm sagt, La Bible dit, die Bibel sagt, un jour ein Tag égale 1000 ans. gleich 1000 Jahre. Alléluia. Amen. Donc, les premiers jours, Der erste Tag, donc c'était les premiers 1000 ans das waren die ersten que 1000 Dieu a Jahre, pris pour créer. die Gott nahm, zu schaffen. Est-ce que vous comprenez? Versteht C'est les ihr? psaumes qui nous révèlent. Psalm, Le deuxième jour, der zweite Tag c'était le deuxième millénaire. war Le nochmal troisième 2000. jour, Dritter Tag c'était le troisième millénaire. war 3000 Jusqu'au Jahre. sixième, Bis zum où il 6. crée l'homme. Vor der Donc Menschen pour l'homme, Für il Menschen ajoute encore 1000. hat noch L'homme 1000 n'est Jahre. pas n'importe qui. Der Mensch ist nicht irgendwer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Versteht mich jemand? Et le septième jour, Und am 7. la Tag, Bible dit, die Bibel Dieu sagt, se reposa. Gott En fait, ruhte sich aus. Dieu Das heißt, Gott ne s'était pas reposé à ne plus travailler. hat sich nicht ausgeruht, und indem er nicht mehr Tu arbeitet. sais pourquoi la Bible dit que Dieu se reposa? Wisst ihr, warum die Bibel sagt, Gott ruht Les sich repos aus? qu'on disait C'était que Dieu das ist Gott. avait fini sa part. Er hat seinen Teil Et beendet. maintenant, l'homme qui a sa Und ressemblance jetzt muss der Mensch, der va seinen continuer l'autre part. wird jetzt den C'est anderen pour Teil ça que la Bible weitermachen. dit Dieu se Deshalb reposa. sagt die Bibel, Gott ruhte Mais sich si vous aus. lisez bien, Aber wenn ihr la weiter, Bible dit die Bibel il sagt, souffla sur les narines de l'homme et il devient un être vivant. er wehte sein Geist in den Menschen und er wurde ein Ça veut dire, Lebewesen. Das heißt, le jour où Dieu s'est reposé, an dem Tag, wo Gott c'est le jour où Dieu a transmis sa divinité à l'homme an qui est dem Tag, ressemble. wo Gott seine Göttlichkeit an den Menschen übertrug. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu te voit, Wenn Gott dich il sieht, trouve le repos. er sieht die Ruhe. Dieu avait dit, ici na sali bango banyama. Na pesu bakombo. Soll ich dir noch Namen Je nennen? dois- Nein, ich muss Adam. mich ausruhen. Ada. Vous comprenez? Versteht ihr? Au lieu que Dieu fasse des calculs, Anstatt dass Gott c'est l'homme qui fait la part. de dann Dieu. tut Mensch den Teil von Gott. C'est pour cela les choses que les animaux ne peuvent pas Die faire. Toi, tu Sachen, dois faire. Sachen, die Tiere nicht tun können, kannst du tun. C'est pour cela un homme Das spirituel ist ein geistlicher Mensch. donne à Dieu le repos. Er gibt Gott Ruhe. Amen. Alléluia. Amen. Quand il y a des malades, Wenn es Kranken viens gibt, impose les mains. leg die Hände. Guéris les malades. Heile die Kranken. Donne à Dieu le repos. Gib Gott Tu as Ruhe. déjà l'onction. Du hast schon die Salbung. Saint-Esprit. Du hast den Heiligen Prie Geist. pour les malades. Bete für die Kranken. C'est quelqu'un m'entend. Versteht mich jemand? Que mon Dieu te bénisse au nom de Möge Jésus. mein Gott dich segnen im Namen Jesus. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Hat jemand mich Le verstanden? deuxième avantage, Der zweite c'est Vorteil recevoir ist, la ressemblance de Dieu. die Ähnlichkeit Gottes zu Est-ce que empfangen. tu peux appeler pour la parole? Kannst du für das Wort klatschen? Lève-toi là où tu es. Steh auf da, wo du bist. J'aimerais que tu demandes ça à Dieu. Ich möchte, dass du das Gott bittest. Ne termine pas ce culte Beende nicht diesen sans Gott, demander à sa ressemblance. ohne Gott seine Ähnlichkeit zu. Tu vas dire, Seigneur, je vais te Du ressembler. sagst, Gott, ich möchte die Ähne heute. Je vais te ressembler. Ich möchte die Ähne. Pendant que je prêche, Während ich predige, pendant que je chante, während ich singe, même pour les gens qui sont aux médias, auch für die Leute, vous pouvez die travailler comme Dieu. ihr könnt wie Gott Donner arbeiten, des solutions. Quand Lösungen les choses geben. compliquent. Wenn Sachen komplizieren, Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? versteht mich jemand. Tu vas prier à Dieu. Du wirst zu Gott Tu vas dire, beten. Seigneur, Du sagst, Herr, moi ta ressemblance. gib mir deine Ähnlichkeit. Élève ta voix et commence à prier dans le nom de Ich will Jésus. zu beten. Sharabababosha. Le paredebosha.
Les bras de prie en langue, prie en langue. Bitte in Zungen. Prie en langue, prie en langue. Lève ta voix comme ça, prie en Erhebe langue. deine Stimme und fang an in Zungen zu sprechen. Rabba chande les broches. Baba 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 shirepa. Reba baba bosha raba. Ibradu seria. Araba baba bosha. Marabaya baba. Libro de Sharaba. Yaba baba baba bosha. Pendant que tu pries en langue, Während du in Zungen sprichst, demande à Dieu sa du ressemblance. bittest Gott seine Reba Ähnlichkeit. da baisha. Radabashaya. Reba de. Libro shaba. Rekachaya. Mandele boshete. Libro de bail. Rabadesha. Rabababababa. Les brochis de pas. De la gloire et de la mighty. De la plique de la grâce. Les valesha. Rebade. Ibosha. Rababababa. Reba soto. Rible de bail. Prie en langue, prie en langue. Prie en langue, Sprich prie en im langue. Geist, sprich im Geist. Reba baba Sprich im baba. Geist, sprich im Geist. Reba shata. Raboshapa. Rabadosha. Radabashia. Ikabade. Marabaya Rababababa. Redabaya Prie en langue. Bete im Geist. Prie en langue. Bete im Geist. Prie en langue. Bete im Oh, Geist. je sens la gloire de Ich Dieu. spüre die Je Gottesherrlichkeit. sens l'onction de Ich Dieu. spüre Gottes Salbung Dans cette salle, in dem il y a Saal. une forte gloire de Dieu. Eine starke Herrlichkeit Ça va Gottes. descendre sur toi. Es wird auf dich kommen. Maintenant, Jetzt. maintenant, Jetzt. reçois cela. Empfang es. Reçois cela. Reçois, reçois. Marabashia. Reçois. 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 La gloire. La gloire du Père. La gloire du Fils. Et du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Rababababoshe. Celui qui était fatigué, reçoit la force de Dieu. Rabababoshe. Oh, réblage. Bababababoshe. Rababoshe. Marababoshe. Rebababoshe. Ibresha. Marabababoshe. Mandeleleleboshe. Rebabababoshe. Yeah. Rebaba. Yeah. Marano. Ya babababababa. Rebadesha. Ya babasha. Ibresha. Je vais te ressembler, Dieu. Je vais te ressembler. Oh Père, je vais te ressembler. Au nom de Jésus. Seigneur, je te prie que les chantres de cette église te ressemblent. Que les modérateurs te ressemblent. Que l'équipe média te ressemble. Que le protocole te ressemble. Que les intercesseurs te ressemblent. Oh Dieu. Oh Dieu. Nous voulons te ressembler. Au nom de Jésus. Rabba Sharaba, Redonesha, Yabababosha Rabba, Yerabababosha, Ebrede Sharaba, Yayayayo Sharaba. Oh Dieu, merci Saint-Esprit. Je vais prier pour toi. Père, j'ai prié pour ton peuple. Je décrète et je déclare que le baptême de l'Esprit vienne sur eux au nom de Jésus. Soyez baptisés par le Saint-Esprit. Et que votre vie change. Recevez ça. Recevez ça. Recevez cela. Au nom de Jésus. Celui qui était malade, soit guéri. Celui qui avait des problèmes, reçoive une solution. Au nom de Jésus-Christ. 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 Babouche. Que
Que mon Dieu te bénisse au nom de Möge mein Jésus. Gott dich segnen im Namen Jesus. Que mon Dieu te transforme au nom de Jésus. Möge mein Gott dich verwandeln im Namen Jesus. Sois béni, Sei gesegnet. sois béni Sei gesegnet. et sois béni encore. Sei noch mehr gesegnet. Au nom de Jésus. Im Namen Jesus. Au nom de Jésus. Pendant que je prie, Während ich si tu bete, avais ton offrande de gala, tu peux wenn du deine approcher Opfergabe, Galater-Opfergabe hast, kannst du nach vorne et kommen. mettre sur l'autel pour que je clôture. Damit ich beende. Reblo de Vaïssa. Tu avais son offrande de Galate. Viens sceller cette parole et qu'on clôture avec une prière qui nous amènera à clôturer notre jeûne et aller au 6e jour. Shadabadabaya Nelebo Shadabaya. Rabadabadabaya Bo Shatabaya. Mokonzi oyo Zimali wako nanga. Mon héros, élève tes mains. Erhebe deine Hände. Père, je bénis ton peuple. Parce que tu es venu cet après-midi. Que les échecs de ta vie s'échangent en réussite. Parce que tu es venu cet après-midi. Que la maladie s'échange en guérison. Amen. Parce que tu es venu cet après-midi. Que la sécheresse se transforme en finance au nom de Jésus. Amen. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te rend prospère. Que mon Dieu te donne la bénédiction dans tes mains. Amen. Dans tout ce que tu feras, prospère. Amen. Prospère dans ton travail. Amen. Que tes enfants ne soient jamais malades. Amen. Dans ta maison, la guérison est votre partage. Amen. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Que j'ai ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Corinthiens chapitre 14, verset 4. 1. Korinther Kapitel 14, Vers 4. La Bible dit, Die Bibel celui sagt, qui parle en langue, wer in Sprachen c'est redet, édifie lui-même. baut sich selbst. Celui qui prophétise, Der prophezeit, édifie l'église. baut die Gemeinde. Écoutez, Hör zu. ici l'apôtre Paul Der Apostel Paulus ne donne pas plus d'accent sur la prophétie. gibt nicht mehr Wichtigkeit zur Prophezeiung. Non, mais il met l'équilibre. Aber setzt das Il a Gleichgewicht. bien dit, Hat gut celui gesagt, qui parle en langue, der den Zungen spricht, s'édifie lui-même. baut sich Mais selbst celui auf. qui prophétise, Derjenige, der parle à prophezeit, l'église. baut die Gemeinde Or, auf. Obwohl, tu ne peux jamais édifier les autres si toi-même tu n'es pas édifié. du kannst niemals andere aufbauen, wenn du selbst nicht aufgebaut bist. Je croyais que l'amen sera grandement Ich sûr. dachte, das Amen wird Tu ne groß peux sein. pas édifier les autres. Du kannst nicht andere. Corinthiens chapitre 14, verset 4. 1. Korinther Kapitel 14, Vers 4. La Bible dit, Die Bibel celui sagt, qui parle en langue, wer in Sprachen redet, s'édifie lui-même. baut sich selbst. Celui qui